I le nganga whaftai le li le nei aso wa tātou lia le tai au le stofi. Swafa man mano le tātou li usikariso whata alofa mwhawhelo i ato i le tunu. Wha mano le whala umanuia le tai au le nei le stofi asa sifuru ma le lua mati lua awhilu sifuru ma le ono. O le awa unanga ma le tautua le nei le siufonga le laumua. Ia alo mai lo le tātou sauni ngā loto le nei tai au, taita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Whapepele taitu ave, mai le Valley Church of the Nazarene wai nui o mata. Ia usi mai loa le whaafonga. Ok, talo whaatu fo i nei tai au, Sāmoa le atunu pele ilo wala whai mai whanunga le lei, wha mālole, soi fuamanuia mali, langi mātafi, talo whai. Ai ta mama tina mati tua o se tātou tunu. Pa ia o le au whai ngā ruenga te tofi e le tua i so se whata whai tauranga. Ia ma se fo i o le sunga le awa i atu fue. Ia ma le au whai ngā ruenga i whonga o lau mua. O whea lava o lo o whaafonga mai ai. Ia pa tālo whaatu le sua whamanu mālo i e superiso. Ai o mai a i te wala watu. Ma le anganga maulanga. O mai au le au tātou tāpua i atu i le atua i nei tai au. E tuai, o lo ua tua lava oi, o te sā ili i a te oi. O fia inu lo o nganga i a te oi. O o matua nau nau atu i a te oi. I le nuku nau mati e lai loa ai, e le aini mai.
e tātou talo. Alofa maia le atua, e ala I loa nganga pa ia. A fia maia mo I mātou. Tātou awai whātasi, malau fio I le mātou. Tāpua inga whai whātasi, malau tunuku, whai mātou umai le nei tāia. Ina ia o mātou I loa lava o no, tāpua ia tuai ia te oi le nganga ma le wha maoni lam. Ma ia maualunga pēlo vi inga. Ola o Yesu. Amen. O le au tātou iwi I le atua I le nei tāia o I le pese ua saunia. O le whaitauina o le tuspa ia mo I tātou. O le amaua se tusi whiriwhiria mo I tātou mai le whenga inga fau. E luani tusi o le a whaitauina e soasoani I le au o le tala le lei mo I tātou. Le itaia o le tusi mo le tusi a le apostolo Paulo I Roma. Roma e tolu a o lona. O te whaitauina le whaipu e luas fuma le tasi. Pāpau mai le whaipu e luas fuma le whā. O na si ile o le whaitau I le tusi. A le apostolo Iakopo I lona mata upu e lua. O te whaitauina le whaipu e se fuma le whā e whāpau le whaipu. Se fuma le whetu I a whāwhonga maia. O nisi nei o awhionga alu tātou wali. Roma tolu aro na whai upui. Luas fuma le tasi le luas fuma le whā. A ole nei, o whaalia mai la mea tonu o le atua. E leo iai le tūla whono. O mole mau iai e le tūla whono a toa mo le au perfecta. O le amia tonu lea a le atua I le whātua tua iai e superiso. E o I tangata uma. Mo tangata uma foi. O e whātua tua.
awa ele ese lava. Awa wanga salatanga ta umalava ma wale o ile mabalu ole atua. O ta wa mi tono ina fua i tātou ilona lofa tu noa ile tongi ola e a ke riso Yesu. Ole tusilona lua lea ole ya kopo e lua. O te whaita wina le whai upo skuru whae wha paulu whai upo skuru fitu. O soe. E ale au ngā pe a whai mai se tasi ua ia te ia le whatua tua. A e le ia te ia ngā luenga. E ma whai ea e le whatua tua o na whaola ia te ia. A whai wale opu se uso o se tua whawhine. O le ai hoi sana me ai. I le aso ma le aso. A whai atu so o tau ia te ila tau. I nā o ia o tau manuia. Ia maa whana ma ia maa ona. A ua le fo i atu ia te ila tau. I mea i te tau i le tino. Se alo nao ngā. E whapea fo i le whatua tua. Pe a whai e le iainga luenga. E mate lava ia. Ina ua nā o ia. Ia, tauna ia. Ka malama lama e lea nganga pa ia o le tua ia. Isi o ana whionga ua. Whaita wina mo i tātou. Ka mai o le a maua mai e fo i nase. Te au wha malosi mo i tātou. Au tātou ia i pea i le neiva i aso. O le tātou wanga atu. Mo le whamana tuina o puapua ngā. O le mesia malona maliu. Ia e le ngata foili na o lea lava tātou te iai le vai tau o le amatanga o le tātou whaulaunga i le nei tau sanga o le whatoa tātou tu vai mai i le a singalo na toru o le nei tau sanga fau. E o tusi e gua sa tātou whaitauina. O te mawhau o se tasilea ata upu e esere te le i le soifua au na o tangata Sāmoa i lo lato watua. A mai se fo i o le whaatino ina o le winga o le atua malona fina ngalo mo i tātou le soifua au na. O le winga se whaamatalanga i le nei tai au. Wa e si la firma o i loa le whaatustosa ina o lo tātou watu nuu isi atu nuu peusiano. Pe a fua i le tūlanga o le soifua ngā lulue o lo ulea manatua. Ngā lulue maa losi o tangata e ati ahe. So se ngā luenga e tau i le suafapa i o le atua malana i ka le sia. E le i le vātu sai ai Sāmoa se misionari. Na whaalele manatu o le misionare na ina ua fo i lo nā tunu. Ma ia apea i lo na manatu. E matua o folo na loto i lana ma ai Sāmoa i le teimi e whaatino i Sāmoa ia meo ngā luenga. Ai mesia le fausi a ina o lato malu tāpua. E tūranga ese fo i Sāmoa i le vaai a lea fo i misionare. I le te tele ma le mānaia o le tutu mai a whale tāpua. Toi titi a isi ala le whangawhai mai lana whamtanga toi titi so turu ia. Ia isi malu tāpua. Ia mai se fo. O se langona whapena. O le isi lea whaamau ninga o le tūlanga mawa e o le soifua au na mga lulue o tātou tangata mo le atua ma lana ngā luenga. O le leo a e maasani o na o tātou whaalungoina. A o tātou tutupu a e i tutonu o tātou a ina i Sāmoa. A e maasani o na mai o tātou tua a o nisi tua a ua lewa o na whai ilangi le whaulau. A fia manuia. To a anga e whai meo le lotu. O le fesidi, o le atonu a le tūlanga o tātou ngā luenga le lei, o loo whai nei,
i le tatou whaatuatua. A wale mea moni lava e le nā tia. E iei nisi wa ngā lulue fo'i whai mai wa mālosi le whai mea so o le lupu. I o nisi fo'i tangata ua awea ale nā mafuaanga ua le toi o hoi ni lupu. Ai whai mai le fesili e Iakopo. Te ale au ngā pe a whai mai se tasi wa ia te ia le whaatuatua. Ai le ia te ia ngā luenga. E le mawhai ea ele nā i tua i ngā whaatuatua. E mawhai ea ele nā i tua i ngā whaatuatua o na whaaola oi. O le taripu upu ai le nā fesili. O le fesili le nā Iakopo. E le ai. E le ai awa fo'i. O loo whaatatau le fesili Iakopo i tangata ua uma o na whaola ina. Ma avea maso o moni o Jesu Keriso. E le aila se me ta ua o le uma loa o na avea matangata whaatuatua. O na le toi whaia lo leo se ngā ruenga. Na o le whaatuatua ma whaataritali le atua. E le se me ta ua o se whaatuatua na o le tatalo ama ana pomi. Ma nofo. Ai le manatu fo i lea i le whaperitani e expect le atua e saue. Whaatau nuu mea uma na ia te talo ai. O le tūlanga, o le nā, i tua ai ngā whātuatua. O le tua ai ngā whātuatua le nā, na ona te talo a ua le maua le, e mea i te talo ai. Ia whaatino loa le awar se, e le ise me ta ua o se whātuatua na o le te talo a, ia atama mai le whanau mo se whateita inga. Ia ele o ia le whanau i se aonga. Ele o ko meki o na au mai ele ngana o le atua i loo ma whau ma loo whai ai se tulo. Se mea o tele ia o ina ai. Ele i se mea i ta ua o se whātuatua na o le tatalo ama ana pongi. Ia manuia le mai. Ai ta oto ale mai ia i rona fale e au noa maso te soani e o nisi. E o a i le teimu Jesu i le lalolanga. Na o a tangata mau sulu solo tangata e su e Jesu i le awala. Ia mawhata i ai ia tangata mama. Ia pe whaai loa fo i ai ni tangata o loo matua e ngai mama. Ia ona saule o Jesu e whaatino lana ngā luenga fesoasoan. E le se le filosofia fo i lea wha le tūspa ia. Māsania nau tātou whaalonga. E whaapea a o tātou le whaatua ma o tātou mingoi. E le mingoi mai fo i lea tua. E whaafitau i mai tātou i le mea o lo tātou sa ili atu i ai. Mana ia le manino le leo le ata whata i tai o lo whamatala i a kopo. A whai ua le ofu se uso po se tua whawhini. O le ai hoisana me ai le aso ma le aso. A whai atu laso o tau i a te ila tau. Ina o ia o tau ma le manuia. Ia maa whana ma ia maa ona. A ua le fo wa i atu i a te ila tau. Ni me te tau ma le tino. Se alo na o ngā. E whapena fo i le whaatua pe a whai le aini ngā luenga. E mate lava ia. Ina ua na o ia. O mā leia whateita inga lea a ia kopo. O le whaatua mate. E o wheni mea ua matua mate la. Ina tangata le fia ai. Wa le ai se ofu e ofu ai. Hai whaalongo i le pisoso ani. Al tangata whaatua. Ina o ia o tau. Ma le manuia. Ia maa whana. Ma ia maa ona. O le fasili e maa whana i lea. E maa ona i lea. E le ise mea o avea i le tangata fia ai ma le tangata le lava. O le tu a inga whaatua lea. E mawhai ona whaamatalina.
e tātou Sāmoa. O le whātua e wha moe i le malolosi o upu. A paua a upu e tautala ai. Iana peia lea ua paua uma ma mea na te whaia. Ai o loo wha moe i upu. E ufi aile le ai o se ngā luenga. E o whaatasi ma le whātua. E mei a kopo. O le ata leo le whātua mate. Le whātua e au noa lava mani ngā luenga. Whape whea la le manatu o le toi ina o Paulo. I le Roma e toru ma le wha. Ai mai se fo'i o le isi lea wha ma mawha ma tini lu teru i le teimi o le Reformation ia po le toi fuata ina o le Kalesia. E tau a mia tonu ina tangata nga sala i luma o le atua i le nā o le whātua lava e au noa mga luenga. Te laupa se le manatu i toi ina o Paulo. E tātou te tala noa i le whaolatanga na sao nia Iesu mo le tangata nga sala. Ona o tātou o whaatasi loa lea ma Paulo. E le ai ma sao ngā luenga po sao ngā luenga i toi whaia ina ia e whaola ina ai ua uma. Wa mae a le leo na tā pena Iesu tasi ale mea e te tau o na whai e tātou o tangata nga sala o le sala mō mai e tātou o na sala ma le liwa se ai. Ma tali tonu ato atoia Iesu malana ta amanga longa mo le tātou. E ala ilo tātou whātua ia te ia. Paua lea. Tātou te leo mani e tātou ngā ruenga o se tūla fono e tau su e iso tātou au ala i luma o le tua. Whai meile e mole mau a le soo alofonio Iesu. O tangata uma na tali tonu ma whātua matalia Iesu i le teimi na maliwa tua Iesu i lona nuu ai te ena e le toa tele. Mai mai oane, o le teimi ale na avatua i Iesu ia i lātou le manuia. Lātou o e na talia o ia ma whātua i lona suafa. Na ia avatu ia i le manuia ua avea i lātou ma whānaua le atua. O loo tātou soifua ni maola i le teimi o le alofa tūnoa o le atua. E ala i le maliu o lona alo i toa tasi. O tōni ola ina ai o e maau le tangata ngasala. O le ala le nā o le whaama mawha ina e Paulo o le ai o se ngā luenga tātou te toe whaia i lo tātou wha o le tanga. Mai Paulo i le Roma e wha o le poe lima. A o le ua le ngā lue a e whātua i le na taua me tonuina. Le ua wha le matao. Ua ta ua lo na whātua o le amia tonu. O le uinga tonu le nā, o le mea na tupu i le pāngotale na tau tino ia Iesu i luma o le sā taunu. Ma whaali lo na nganga sala mōma ta lia i lava e Iesu i taimi ale nā i lo na mālo i whawabau. E tau amia tonu ina le tanga sala i luma o le atua i le nā o le whātua lava. E au noa mga ruenga. Pe ona tupu le pangota. Pai mai a Iesu le pangota. E moni o te whai atu ia te oe. O le aso o nei lava. Ta te whaatasi ei ma oe i paradaiso. E wape whea la ona o tātou whaafesota. Ia lea o onga ali toi ina o Paulo. Ma lea o onga ia kopo le uso Iesu. E tusa ma le manatu o nisi. O le whai mai Paulo i taua me tonuina. Le tangata a mia tonu i luma o le atua i le nā o le whātua lava. E au noa masingalu a e whai mai a kopo o le whātua e au noa mangaluenga o le whātua mate. O le mea moni. E le aima se mea tasi o whete e na iai na oa onga i e lua. E mawhai ona o whapea atu. Tātou au whaafonga. O loo whaau lava e toi so fo'i e ia kopo. Le o onga le apostolo pau. A e leo fete na. Le anga e le fete na i le tuspa ia. O lona winga. Pe a wha upu. Se si wha upu nga whaingo fie le pi tanga o onga e lua. O le wha pēr lea. E le mana o mia e tangata nga sala ni ngā luenga mo lona tau a me tonuina i luma o le atua.
na o le sala mo ama fa'atuatua o paulo lea o le soso mainga na ia kopo a uma loa ona avea le tangata agasala lea ma tali'i o le atua ma ua ta'ua o le tangata fa'aolainga ke usiano fa'anau fouina fa'apa'iaina o a uma itu'aiga igoa i fetau ia o le stepu la so'o ai o le fa'ailoa atuloa ua uma ona avea le tangata lea ma tangata fa'aolainga ma tali'i o le atua i le fa'atinoina o galuega lelei e atia'e ai le tino peniso galuega lelei e fa'amatalaina ai le uiga o le tatou fa'atuatua le fai mai ia akopo e o fa'atasi le fa'atuatua ma galuega ona palegi lea o le tatou fa'atinoga i luma o le atua auā o le mea moni fo'i pe ona o tā'ua muamua le amataga i le ise tino o le fa'atuatua pe afua i le fa'amatalaga a le tusi tala o le tusi i le aua e peru so tasi au fai muamua peita'i o tatou galuega lelei uma o lo'o faia mo le atua ma tagata o le tino lenā o le tatou fa'atuatua e fa'amatala e a tatou galuega lo tatou fa'atuatua pei ona tupu iā apera'amu le tamā o le au fa'atuatua tatou te manatua uma a apera'amu i le te leo lona fa'atuatua ma lona lē musu e ave lona atali'i e to'atasi le osi ai le taulaga i le atua o le fesili na fa'ato'a ta'ua me tonuina ai ina apera'amu i luma o le atua ina ua ia lē te'ena lenei galuega faigatā o le ave o lona atali'i e to'atasi e fai ma taulaga o le tali e lē ai ua leva ona ta'ua me tonuina apera'amu i luma o le atua e tusa ma le fa'amatalaga a le kenese e 15 a o luma atu o lenā ta'ua me tonuina o le su'eina loa e le atua o lona fa'atuatua i se su'ega e sili ona faigatā a e le'i to'i lalo pe faiaina ai o le lu'i mo i tātou e whānaua le atua e nei tae au tātou ngālulue manu o maua le aganoa tātou te ngālulue ai mo le atua e mai le mo le mau a Ioane i le tusi o whaalinga ina ua vaai ai Ioane i le taimi a oi ai i le motu pata mo le whaalinga o loo vaai ai ngai se ese o le langi ma le winga o le tangata ngalue e o loo whaamatala ai e Ioane le vaai ngai whaatatau i le tangata ua malo lo mai ana ngā ruenga sa tau ti ngai mo le tua fai mai Ioane na o whaalonga fo'i i le leo mai le langi ua whaapea mai ia te ao ia e tusi a muia e o wauti o e wauti o i le ia mata i nei o na po le lava ua wheta lai mai ai le nganga na ua lato malo lo mai a lato ngā ruenga ti ngā ua lato ngā ruenga fo'i e muli ia i lato ia ole i tā ua leo o tātou ngā ruenga o lo tātou tau ti ngā i mo le tua o le whea au fo'i le nā ta manatu o le tala le lei mo i tātou le nei tai au e le aisesi o tātou e le o ngā lue whaise ngā ruenga le lei mo le tua a le tā ua lea o ngā ruenga mo i tātou e le ise me vale luma o le tua o no Yesu Amen tātou tano after i tele tama i lo lofa mātou i ia o il nei tai au whaafitai lo upu whaafitai lo nganga pa ia sa malosi pea mataitaina i mātou mai se lava i a mātou whiriwhiri ngā whai whaafitai tele i lo ke soasoa ni mai ma lau pautua mo i mātou i le tele o taimita mai tele tu la fo ina i mātou whaafitai le nei tai au fo i lo mātou wala whai mai o le anga tu fo i au tangata i whi au mga luenga le nei asu. Wala au ia te oe tamate ia e mali tia le so i fua mla mātou wola. Whanau ia wa onga a lofa mai tama. Manu ia foi ile. A luenga whai pea le si ufonga lau mua e ia i lau so swani whaapitua. Teita ina i mātou le nei aso tātou tu upo ma oe. Manu ia ai mea uma mātou te whaia. I ua tu lava i lo vi inga. O nao Yesu le ali i male whaaola. Amen. Amen.
Na ua whafonga le tunu di tātou saunu ngā loto le taio nei na taita ia le sunga le whawhingainga Reverend Whapepele taitu ave mai le Valley Church of the Nazarene Wainua Mata e mamori atu le nganga le whawhitaitele whamalo tā pena ia whamanuia le tua le yaso fuafuanga o le awhinga ia i o le taimi luas furuiva minute au te nei le e tu lai fitu e manatu le la tātou se atu lo le porkalame le atau le taiao taria iei tātou whasalonga le yaso i le tautua le nei e le siufonga le lau mua tālofa lava. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le taiao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, siufonga lau mua atau le taiao. E ole tātou porkalame nei ole atau le taiao talia tātou whasalalungo le nia safou whaftail whawhingainga mo le tātou saunu ngā lotu afa le fitu wa afa nei le fitu ia manuia tele whia ngā luengo le nia so le ngā telewa o ngā le whanau wa ia fo le mātango fio le osoa e le la ia manatu sa manuia malolongo le pōne pō nātou sa malanga ia o nisi fo isa ngā lulue wha malo le ngā lulue ia manuia malolongo le nia so Pawhiri atu le programe i tātou pāanga manawa i tono Wellington, New Zealand, tō maso se vāenga lolangi roi mo mai whasalaunga i tono Australia, Amerika, Hawaii, Sāmoa, Amerika Sāmoa, Kānata, Afrika i Saute, Alaska. Ia marisi vāenga o le lalolangi roi mo mai whasalaunga si ufonga le lau mua tono le Pasifika. Good morning tāna whalama. Ia le nei wā mtalia le tātou programe. O mai le nei tai au. Lunga le tātou wala leo, tasi ono tesi ma le tasi whamo. O le tātou YouTube channel, i o le tātou website o le www.samoacapitalradio.co.nz, i le tātou Facebook, ia tango share tu le tātou Facebook, whamole mole, tātou talatanoa le nei aso, ia, mana i fwelo tango whasoa atu le tātou i lungo lau i tū lau. Alo vitele atu proklame i tātou paanga mafuta mai, ia sunga ia pali i masi on tua masi fo ia melia, ma foe, ia alo vitele atu i le tina epi, ia sunga Ellen, mo ngā lunga le aso, sunga ya Yosefatu le mafuta mai Hamilton ya olo yei au malosi sifi sunga sione tupa ile mafuta mai Australia testiva sunga topsoli mai Java mai au gilani el tato por kalame no ita ya le ufa nga solo na minuto le fa fon le tato talo le tau family nga soifua pese mai fale umanono
Ismail Fafonga le tātou tala o le tau pe ona whai lo mai lo official vai tau le soe langi le lei le tau le asona nei o le aso atai au ina i timu staimi tutusa le tau le aso atai au ma le astona ina i timu na matalon kilia malangi le lei le tau langi le lei le tau le aso sa ma le asonga fu o le aso asau o le vavai tūlanga iai ia Kapiti, Manawatu, Whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa langi le lei le tau i le asona nei, langi le lei le tau e peona whailo mai. O le malurua le eo lo whamawina i tu malo nei a mata mai le sifurulua whaasolo ilunga sifuru le fitu. O le ea mawhanwhana ro i lus sifuru tasi anga ilunga lus sifuru le lima. Au kilani matele na wha malu le so. O le vavaile motu i saute i le asona nei e matua langi le lei lewa le tau i le asona nei. O le malurua le eo lo whamawina le motu i saute se furu anga ilunga sifuru le lima. E a mawhanwhana ro i luas furu le rua whaasolo atu ilunga luas furu le wha. O le au telenga o le atunu nei aso e matele ina langi le lei le tele o vaenga o le atunu. O a pia e whai titi ilia le so luas furu iwa le fua le vela lufuru ono le a mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le toes furu ma le tasi minute le valu na nei le fiafi. E o soa ele la tai au le furu tolu minute e te elfitu le tai au tai au. O le fua le a manului Wellington e manutua oi a mata mai le tolu whaasolo atu ilunga le fitu. E a mawhanwhana ro iei sifuru ma le ono anga e tu ilunga luas fulu. O le tala o le tai mo le so Wellington e whamelo fiso le va ai tau. E pe le tai pena pe le tai le toi sifuru ono minute le fitu ana le lal tai au. E le leva te le atu. Sua le tai toi luas sifuru minute le tasi le au auli. Ona toi pe le o le tai le toi sifuru ma le ono minute il fitu nani le fiafi. O polirua pe le tai le tele titi o le afro le se fulu nei le tai au sua le tai toi 5 minute lima le fiafi. Toi pe le o le tai le se fulu tasi nani le fiafi. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sile fie le atunu. Ia minute le ina fe au ngā luenga le yaso mfuafuanga o le ano. Ia ili ngata fo ilea ia o nei whanau ia onga o le yaso. Ia mo la to e lafo la to tupe ile so. Tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa ia e tala lima sifunu ma le lua sene tala lima lua sene o le pā angatonga tasi tesi ma le lua valu le pā angatonga i le so tasi tala ni usila maula utala fiti tala lua sifunu ma le wha sene tala lua wha sene tupe Australia e valu tasi sene ia ma le tupe Amerika e lima sifunu ma le valu sene tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le lua sene fa tailava. O le avana o whaminianga wa soifua mo oe na soifua le so ia whapionelo was whanau. Ia minuia te lero was soifua o le aso sifuru ma le lua nei o le masina o mati. Ia minuia te lero was whanau whaminuia le atua ia te oe whapoponista usanga se tele. Ai o le tusi whaitau o le so ia o lo mau o le tusi a teo e toi no me tolu sifuru ma le tasi. Tolu tasi ia lono foi upu e tolu. O ia o valawatua, o ia na te sopo ia atu i auluma, o ia na te whaumatia ia nuu i auluma, a e whai ai mo oe, pe whai mou. O ia o sua, o ia na te sopo ia atu i auluma, e pei o na wheta lai mai ai o Iova. Ia te mine le wanga i maile nuu ina ua uman wha nofo salai, o ia pena nofo polonga i o e kupito, ia fulafulanga ia le tuan avele nuu. Ia o Iosua na te avele nuu. O nuu le lao ia e kilia uma ese tangatela e au atu nuu le nofua. Ila silia malifase lau tau sanga i pene e kupito. Ia o fulafulanga ia le tua le sise fuense na suia pe se ua. E fuene an fulafulanga i lau soifua ia e le sise fuena se ua pe suia. Na o ia lava ia manuia tere lau a soifua. Tau nomena tolu sultasi feu pe tolu. Ia manuia lo was soifua ia pese nei ia e olofa to le tato proklame familia lo was whanau. Sāmoa e miti ai o se tatala pa amanuia lo waso whana wauria e koni awa mani pēna e usita i ua sirilena
Ausina i le tele o aso. Wa o sapi ai nei male pia. E le aso ua uria. Uso e ia tau tua. Ya mua mua pe ale atua. Pa awa tu tau lohu malosi. Tau tua male pa amaoni. Oh my tato kifia. No waso fana wauya. Tato bibi ima pa apetai. Ile atua wauya mai. Sofana wauya. Tato bibi ima pa apetai. Ile atua wauya mai. Oh my tato kifia. Oh sofana wauya. Tato bibi ima pa apetai. Ile atua wauya mai. Malo whaatai le nei taimi usi mai al whaafonga ia o le vavai foi nei le tala whaasalopito o nei tala mea na tupu i le aso sifuru ma le tolu o mati tausanga ua mawai. O le sol tausanga e tasi ono tonu iwa o le aonga le nei o le Harvard College ia porkolisi Harvard i tutonu Amerika na whaingoa i le suafa o le tangata e suafa ia John Harvard. O le temi nei ia o wataua o le Harvard University o le tasile nei universite tauta ua i le lalolangi whapea fo i Amerika. Ko ia o ngai le tele o le au milionea, to tele le au ata mamai e uma i le universite nei Harvard na o ngai fo i Barack Obama. Ai o le tangata swafa ia John Harvard na whaingoa i le aso le le tausanga te siono tolu iwa. O le aso le tausanga e tasi valu ono lima. Na pasi ai se pili i te tonu o le maota o le malo Amerika. E whaatanga ai tangata African Americans po tangata lanu o naufi atu te tonu o le ami al malo Amerika. Ai le whaapela ua maua ilo la tau sa o lo tonga ato atoa. O le aso nei tausanga e tasi iwa lua sifulu ma le tasi o le atunu o Moncolia. Na whaalau iloa ua whatuina nei sona pulenga whaatupu. I le mai au pulenga wha military ale malo Lucia. O le sol tausanga tasi iwa tolu tolu i le vai taimi o le Great Depression. Na toi tatala ai whale tupe a Amerika e peo na tāpuni ai ia o le tele o le ngau ma le whale tonu o le tūlanga tau tupe ia ua mai ai ia le fwoi tau e tau o le Bank Holiday. O le sol tausanga e tasi iwa tolu se fulu o le tangata e suafa ia Clade W. Tombaugh. O ia na ia mauaina le pāneta lona iwa o le lalolangi. Na whaingoina o Pluto. Na whaingoa la ia Pluto i le aso lua sifuru wha me le tausanga te siwa tau sifuru. E tusana maua i le aso le nei. Ai le i se ingoa na whaingoai. E whatoa whaingoa i le aso lua sifuru wha o me le tausanga lava na te siwa tau sifuru. O le sol tausanga e tasi iwa valu na tatala ai le awala i lalo le sami e pito sili na umi i le lalolangi i totonu o le nuu leo Japani. I le vao nuu e tau o Aomori ma Hakodate. Ia o le ngoa o le tano o Seigen tano. E 5 tesi ma le valu 5 kilomita le umi o le awala nei. E ui lalo le sami. I tala i le sol tausanga e tasi iwa valu. O le sol tausanga tasi iwa fitu na filifili ai e le vaenga o misionare ta o le Missionaries of Charity. Ia le tamaitai ia po o Sister
ne mala. E sui tūlanga ia Mother Teresa. O ia na whiriwhiria i le so, i le whaalapitonga le nā o le Missionaries of Charity. Ia e sui tūlanga ia Mother Teresa, o luna swafa o Sister ne mala. O le solta usanga edu afes fulu ma le tolu na whiriwhiria ai Pope Francis, Pope Francis, e vea mawhaao le Kalesia Katoliko, o le Pope lona lua se lau ono se fulu ma le ono le nei. O le solta usanga e tasiiva lima ono, fato a manu maa loa i leo ni usila i se taalonga o se kirikiti o le test. Ia wale ua tolu nei to inga taalonga o le lewe nei o le luas fulu, o le limas fulu ova, ia ma le test e limaso. O le taimi mua leo wha mawina tala wha solo pita o le kirikiti ni usila, ua manu maa loa i se taalonga o se test. Whai taalonga Eden Park na taaloa i ma West Indies. Tausanga tasiiva lima ono. O le solta usanga tasiiva luas fulu ma le ono. O le tamā whaipisi nisi o se tusi tala, o se war mamaya Robert Louis Stevenson o lona swafa o Henry J. Moores. Na tu maa loma maliu le so i le fitus fulu ma le lua o le tausanga. Ia o tatou tala nātu e maua le whapoponga i le taimi masani whaafutai lava. Ole va formal de tual si fon no mol te mile to es formal tas minuto na tale valuta pena mai tanto tel fold tal valuta nei. Talo fatu ya Erika ma we ma no so ifua yo lo mafuta mai nai sa fatu tai Sāmoa. Le tu mano matingo fie o le fanga. Lo fatu to mesina fa tel ma to mai songa live ya Simeona ya menuia tele nei aso ya to umalava. Ya si ya tuta Facebook na minuto fa fon tatu tel fold. Mo le sirifia le tunu le na fas sila tu ele fiona le pule ya afmsanga ile na va yaso ya le na ta milo atu ye le tua po le filo inga le tatu le tio nei male mamalu le tunu ya le na ta sanga ina ile tatu por kala mele o le tula fono le fa te ye le sunga su apete le sanga to por fetelinga fa maulalo ya le la fia o le soeto am taliel por kala nei ile tula fulma le tasi le la tal no to le fione le pule a famsanga ia male sunga sua por fetelinga fa maulalo ia ole nei lava por kala o le tele ia lo tamala malama na maua tu lang tau tu la fono ia ta tele i feita ua mo tai lo le tele o istu la fono por kala nei ia na tele le lo na maua ia fai fiona tal tal no el fa nau tu la fono no le wala ma so se tu la fono ia wa ta ua na o lo ilo ma o esi le fia ma o ilo se me fo ia por tu la fono ia le whasoa tu le ainga, whasoa tu le whanau, whasoa tu ia uo, tu sa lau e watu ilapta inga ne ia mātala te ua fia i hoi seisi. O le whatata inga lau tu la whono lea o le awalan o maua le porkalame le tele o tausanga o mawai, le la toi whaia i le so sutas. E o loa le taawale lungo le taimane, e le mwhainto e kolosi stangata kolosi lungo le kolosi. Ia e pangalea, ia o lo tu awa noa pea. O le isi tu la vaenga tu la fono no lo eta ngota le sala me le emol sign pol modifa i lo vole la afedanga vale por tamtau. Se la uri mas futa la sala. Ya e tatu vai el tele o tavale. O la ki wa tu le roundabout ya sa wa fia le fatali pe alu sa o pe afia. Ya e fe wa ile wala ne yaso ya fa ngau modifa emona wa ta wa na modifa emo. E ta o tu ile stava le o ile la afi. Ai fa wa ne stava le lungo le wala. Ia e whapenal me te maua i Cannon Squeak le ta te whaatali e tua sa wala ta vale alu leanga vale e whapeso e lo pe whawhena mola i se no ni tangata e o foila lisi vanga tu la fono le o le video le wila vili vai lungo le kolosi e le mawhai e o ilo kolosi e lata il kolosi a e kolosi i lungo le wala a e tele kolosi e o tu la fono vole mena tu la fono uma e o lo paka lata i vanga le pas stop tuai pasi ia na vol tu la fono fo le mena e ta ua le tatou malamalama i sala se isi o tatou e o lo paka i lungo le vau fa sa tu la fono uma ia ma le tele o le mau tu la fono na ua esi le fio le isi tu langa fo le le moli lanu moli ma sa nini fa winga tatou le moli lanu moli te halu le atoa le ala mu le moli ia ele o le winga na le moli lanu moli o le winga le moli lanu moli sa au ni lo e tu lau ta avale o le ala mu mai moli ia nai fa manatu na ni tai ao la tatu se atu fa fianga manuia le tai ao le sunga saulo manuia nga lo mtiute valu minuto lo tona tale le valu tautua ale si fong le mua fa fianga ma le kolisi o le fifi
Talofa lava o Fupuleai Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga i le porkalame a tina matamaitai a Safareles fulutasi le taeao Sāmoa Capital Radio. Soi fo mana mia malange malo tātua tino re nei foi whao popongo tala fau mai Sāmoa usi mai elo whafonga. Na whelo ia tui le aso luo le vai aso le nei, le au malanga mai au se tālia o sui o le komisio le lakapiliki e le fionga te itai o le atunu. E wha amautu nisi o vaenga i le atina ino le lakapiliki te tonu atunu o le Pasifika e o fiei Sāmoa, Fiti, Tonga, ma Papua New Guinea. Na teita ia meile au malanga e le komisina le lakapiliki au se tālia e whaatala noina vaenga o le a whaanganga i eile se leni le nei a wina mai le lakapiliki le maro au se tālia e lua se lau 5 miliona tāla au se tālia le tautsanga. O le anga lulue Sāmoa e whaatulanga ni polka lame pe ona au maia le taiala e le whaalapapitonga le lakapiliki au se tālia e fausia ini polka lame ati na e nai le lakapiliki mai to tonua o ngai li matama itai e whape na fo i tua ia fiu anga te tasi. E leo i loa le temile nei le vai ino le se leni mai le lakapiliki au se tālia mo whaalapapitonga le lakapiliki i atunu nei e whae le Pasifika. Sa ia wanga na ua mai o na whaatulanga polka lame tāla whengai e whaalu ina iei le se leni pēa o ina vai ina. O se tasi le nea soani o lo whaamawina i pia lava, le whainga pa anga wāwāra lata Sāmoa ma au se tālia, e langolango i nai maati nae i a tupulanga telavou, e le ngate nu mawhio anga,
Ai maua avanoe fo'i I alo mawhanau le Pasifika e avanoe whaalau tele na ia lātou tāleni I tūlanga tau tālonga. Mai I le tolu se fulma le 2 miliona tā lau whaanganga, mo le toe fo'i o whanau I a onga, le mawai le tai se lau 5 tā la tangata uma, ua wantu le 2 miliona tā la le tupe le ua mai au na whaamatuu, mo le mamano le atunu e silia le se fulma le valu wafele ua mai a. Pe o le sila fia le aso se fulma le valu le masino Februari na amata whaamatuu o ilo I tua ia se leni, inisi o I tu malo na mua e o mai le so. Toi lua se fulma le 5 I tu malo ia o lo tālia pea le whaamatuu atua la tu se leni, e ua mai a I tu malo e lua se fulma le 5. O nisi o I tu malo, e le tu I nātu I tonu la tu whaamaumaunga, o no le tau whaamautu ina mai o nisi o la tu I tu malo le whato Aristala. Ma ua mai te wina fo'i mai le tolu vai aso taluai o mai le so, le whaatu mulia peo le ofiso whainga palota I molino o mole Restala, ai whapena fo'i le ofiso pepa whanau, le whaatu anga soloana le to telo le atunu, e tā pā pepa whanau e whaamau ni ai le Restala I le ofiso whainga palota. I le whaamaumaunga o le vaivaina o le se lau 5 fulta la, o lo to tele I le fwoi numero alo ma whanau ia onga tūlanga lua, mai I le 5 I le se fulma le lua tau sanga le mātutua. So atu iei le sili e le tōru wafe o I lantou, mai le fās fulma le 5 o atu le ono se fulma le whātau sanga le mātutua. Pe ono whaalau I loe le fionga le tita I o le atunu, o le whaamoe moe le nei ia whaamae a o le mai a le māsino uni. Wa tauli maina nei leo leo I le reporti o ngā ruenga su e tusi, o nisi o ati na e sa tauli maina e le vaeng whaupufai le JPP o tula I le foe. Whamaunia mai le sui komisena mtanga ruenga o leo leo, e whaisi tele o whaila o loa ngā I Yesu e suenga, na whaadia foe le fionga le minista o tupe maua, whata se ma le su e tusi, pa aunga tala le lei pa aua, sa fuafua le masina le nei o mati, e te tau o na maua I se tau nu ungo Yesu e suenga, peitai e fua lunga le tūlanga o le su e suenga o lo whanga solo, o na to tele I lātou ne wa tuua le atunu e malanga I atunu I whafo, o ni se foi sa o fia I komiti whaatonu, e leo to ngā lulue le temi le nei na mālo. Peitai na whaalia foi le fionga fia mena o mimta afa, e le ini whainga whaaso le tula whono na māua I le reporti su e suenga sa whaatino mō mua. Ai sa tau lai lana sile tūlanga e whaale leia atili ai, au nanga tangata whainga ruenga le mālo. Ana sau noa le minista, e iei vaenga o risiti e lei mawhai o na tu I nātu I au su e tusi, o vaenga I e te tau o na wha ato toa Yesu e suenga le pe on toi whaanga solo. Ma o se awa no tu I nātu I au whainga ruenga sa ngā lulu e le mālo, e visiringi ai pe ai seana le tu I nātu I e risiti, ma wha mau o nisio ia te na e sa whaatino, I su e suenga ale au su e tusi. O se whasala launga se alo lea te noo I a Vincent Schmidt na tuine lunga o pengta whailangi, o ia lea o lo au mau te tono Israelu, lea te noo o lo au whaatasi ma Amerika o sa whaia Iran, na whaalia e Vincent, e si lia le to o lua se fulu alo ma whanau Sāmoa o lo I te tono lea te noo, mai o lo saonga le mule tu o lo lanto iai, e le o ne iei le taua o lo o tupu le temile nei. Ai wa mai o na wha o atu le whi au la pita e le whionga te tai o le atunu, e na ia iei le tūlanga wha I tete ma ia saonga le mu I lanto uma, ma ia whianga o ia taua I no whanga o lo o au mawai. O tana fo ia manu ia tele ni aso lo tātu o tinu, whasoi fo ia. Tala flava o le whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au se fulma le lua mati lua a whelua ono. O le toi tau aveina e Willow Jean Prime le so upu moa o onga I le toi whaatulanga ngā matata whaipuli le vaianga whaupwhai le leipa pe tai watu atu iei le atina e ngawanga whaso tai. O a onga le uto fia iei Chini Anderson
Ma ua to tolu ia te ia whaipulo le leipa e tau aveina lea matata i to tono le tau sanga. O le tu uai e pēni he nare upo whai o le malo, whaatasi Adrian Hururahe. Ua mawai lewa no le te ita e Grace Hipkins, e toi whaatu langai matata la na vaenga wha upo whai. Ua tu uatu ia Willie Jackson, le Maori Crown Relations. Ua tau aveina e Damien O'Connor, le matawhai o isa whaatinoina e he nare, o le so upu mo le puipuinga. Ua Sophia Ruben Davidson, i le atina engal tamau ainga, a o tangi utikere, o le so upu mo pisinisia le malo. O si itia fo ile tūlanga Vanushi Walters, i le lisia le leipa, ma ua ia tau aveina fo ile so upu le vai fafo, le asaili ali i faipule ia he nare. O le asoana na file na fai ele saunoa nga whaamava e he nare. I te tono le pāle mene. Watu atu ia Georgia Dancy o se whaipule fau o le lisi. Le mata upu mōta mai tai mali i o i tō ainga tutusa. Whaapea le tō langa tau i le tō la fono. O lo te talia fo i le tō i whaatu langa nga wha minister le pāle mia. I nei vai asolo manai, ina ua malo lo tō mau Judith Collins mai upu whai. Whaapea ima Dr. Shane Retty. Wasi itia mawalunga le numero o tangata benefiti talu mailis fululua tau sanga taluai. I lalo o se whainga malo o sa fola e wha iti itia lea whai numera. E pito mawalunga e le ngata o le whai numero tangata e maua benefiti. Ai wha pia fo ile pasene o tangata mātutu e mawhai o na whainga aluenga o lo o maua le benefiti o tangata ia mai le ta isfulu valu. Anga ile ta iono sfulu whatau sanga le mātutua. E le iwa aia mua mua ia tūlanga talu mai le taimina whai e isuenga i polisi o benefiti. I le tau sanga i lua afis full tolu. Na Sāmoa le minister o anga fsota i Louise Abston. I le lua afi lua wha ai le i ato le tolu maasina talo na tau aveina le tofi. I le tau mawhainga le malo e wha ititi ele si itia o leo la wha langolango i le benefiti. Le na wha atup la ia i lalo le whainga malo le leipa. Peitai e o mai ate e sema le tau sanga taluai. E wha se lau lua se fulu fitu afe lua se lau tolu ono tangata. E tali tutusa ma le whaitawa o whai o kalai estete na tali le benefiti au tū. Lua se lau lua se fultolu afe lima se lau se fululua po le ono te simaleiva pasene o tangata i tutono tau sanga ma whai na whai ngā luenga ai. Sa tali le benefiti sa ili ngā luenga ma o se matati a lea whai numera na fola le whai ngā maloina ua tula i mai. Leo o atu le tau sanga i lua afe tolu se fulu wa lima se fulu afe whai titi ele numero o tangata e tali le benefiti su e ngā luenga e se fulu valu pasene o si itia maa walunga i lea numera mai le se lau iwa se fulu afe i ate se malu afe lua tolu. I le lua se lau lua se fulu tolu afe lima se lau i ate se mai le tau sanga taluai na si itia i le tolu lua pasene le numero tupulanga mai le se fulu valu i le lua se fulu tau sanga le mātutua na tali le benefiti su e ngā nwenga ma o se whai numero na pito silo na wha tupla ia i lea piliota. I whamomonga le li poti whai o le komisi loi le tali atua New Zealand le COVID-19 na tā uai sa pito silo na maolulunga whai numero nisi tangata Pasifika i le atu nuu o e na mali leo i le COVID ma na pito silo na tuwai leo o atu i aio tui pui i le amatanga o le whaanga solongo tui pui. O le li poti le na whaalauloina le taia o le solua ma sa pito silo na maolulunga whai numero tangata Pasifika na mali leo na ilo isi tangata nuu pea whaawasenga le mātutua o tangata taitasi. E atangia mai fo ile pito to o tele o tangata Pasifika na tau fia i whale mai o na ole vairusi sa ilo le komisi sue whai unga le malo na whaia i le vau Februari lua felua tasi ma o ke topa lua felua lua. O whaamania le University o Tako se tangata i to tasi ua a fia le whaamai o le mening te kokol i lea onga sa whailo le Vice Chancellor Grant Robertson le ngā lulu e whaatase o le University ma le soifo maloloina lau tele e tau file pipisi atu isi o le whaamai. Ua mai o na whailo i tangata sa lata iai ma o fuatu fo iai tonga fitinga e au fia i matui pui. O le siamo le mening te kokol e nofo i le iso le tangata whaapea ma le whaa i ma e mawhaio na pipisi atu isi e ala i le tale ma fatua po le fiso o ta inga e ala i le fatu tale se itu lou
e ui e mawhaiona pasi atu le siama mai le isi tangata i le tasi tangata peita ai e le ta atele le mama ai o se ainga sa whelata e biona whaalia Robertson na i Sāmoa e tāua le iloa o aunga po o whailonga wa aia. Ma wawe ona whaafesa o tai se fō mai o aunga ni e whaafua se i lava ona wa aia e au fie le fiva ti ngā tutui le ulu ma lo le ua ita i le malamalama whaafau po le whaasuati e malulu 5 mawai pe ti ngā foi ni niva po le whaingata foi ana savali ma le mautonu po le whaadua whesasi o le mawhau whape ma le mangeso o le pau e le mawhai ona tea. O tau fia nei e leo se ta avale lanuana o le Ford Falcon na so ona alu sawa e ui atu le whanua tanu i whenua tapo i porirua pe to sama le 15 minute le umi o whaia le amionga i le afiafio le asonga fua. Na Sāmoa Inspector Renee Perkins o Kapiti Mana e laki o le lea i o se tasi na awhai nai. E le ngata o se ngai o ingai lamati a iso i fua o tangata ai matua le whaalo lava. I se no whanga lo o anga ai a ingai asi o lātou tangata o lo o lango mawai. Na Sāmoa le pulenu o porirua a ni tapeka. E le tu uwhawina i tu ai ngā mionga whaapea o nei matautia e alua i tupe le toi whaalele o vaenga na whaaleanga ina e ia ave ta awale a mio le tau pulea e na whaaleale nganga whaafitai o le pule nuu i tangata na whaafeso o ta ina leo i lea taimi. Na maliu se tangata le whale mai na ua vea se i skuta na te ai le aia tuisal i le whai ungal masina talwai. Na ta ua e leo na tupu lea whaalavilavi lea solua 15 Februari ai na maliu lea tangata le whale mai i lea solua o na ole tuunga o na manuanga o lo ufa ngā solo pea ia i suenga. Ua whaalieli pote le leite o New Zealand e fōlinga mai a familiona tala na fōa e leli i whai pisinisi o loa tau te konolosi Brian Cartmel i waenga whaopwhai le National Act New Zealand First ma le Opportunity na malanga mai Cartmel manofo i New Zealand i le tau sanga lua afese fulu ma le toi whaonga ina lona citizen i Amerika i le lua afese fulu 5 i lunga lana upenga ta whailangi na ia whailoa i le tutu so tupe na ia fōa i waenga whaopwhai o le whainga malo so whaatasi whaapea i le Opportunity na whaalia le Act i le leite o New Zealand e lua se la wafe tala le tupe au whai na ia tau 5 ina mai a Cartmel i le tau sanga talwai na whaalia fo i le komisi mo whainga palota e se la wafe tala le tupe a le Opportunity mai a Cartmel i le tau sanga talwai i le i whailoa pe whaamaonia le National po o le New Zealand First pe na maua maini ala vai ngā tupe pe o na whaalia le i whaipisi nisi. Ita alonga o so le lalolangi malanga ta amilo leli Australia Dan Turner sa ia whaongai nei se wa ana whaulava i lona whale mai se fulu ono masina le umi sa malanga ai. O Turner o se tasi o tangata mai le to o se fulu 5 na tau wā e folau i le mini Clow Praise o se tu ungai ta amilo i le lalolangi mana mawhai na whaamai ai nei lea sovalua mati ENT kwa o le misi o lona ainga o se tasi leo whainga tai lana whainga malanga e tu saima le saunua ngā tēna ai le ngā tailea o le whianga iai mani matangi malo losi. O whaalia i tala whau le TV tasi le awhiawhia na nafi, le nofu saunia i whaalongo tāna umanga e awea ma se tasi o whaia o ngalangolango Dave Rennie mo le olo peleki. Olo o tatali e le whaamauninga mai le iuni la kapia New Zealand ina ia soia lumanai, pe ona whaalia le One News o umanga na tausia le tala whaasolpito. Ona ole awea o ia ma Sāmoa mua e kapiteni ina le olo peleki, ma olo awea nei ma whaia o ngā ulu o le Moana Pasifika, sa whaia o ngā fo i le Blues, o le awa New Zealand i lalo ta iluas fultau sanga, whaapea i ma Countess Manukau, o reni o le Pasifika mua o whaia o ngā ulu i le olo peleki. Ua whaamaunia le minista o mata upo le loto i whale Australia Tony Berg, le mata upo i le tamaitai o le ausoka Iran e to o tasina mawalo na visa e no whai Australia, whaapea ua talo sanga e toi whaafoi o ia i Iran, na sauno le minista na whailo atu ia te ia, i le te ole se fulu li tae o na nafi, na toi sui le mawhau o le isi tamaitai le na whaila na whaiunga no whai Brisbane, a o le imalanga le awisini, na whaafso ta ia le tamaitai le ofisa le ampasa Iran, ma
biki ai o ia ma le whalitali malo sa no whai ma isi tangata o le au. Ia na mana na o eno nofo i Australia na iloa ai fo i le ofisa lampasa Iran. Le nofanga na iai le au peo na Sāmoa Berg ma ia wave whai e le whaatonunga ina ia ave isea i la tauia o le ano nofo. Ai ua ta ue ni sili poti le ono le mautinoa o le ta'alonga le all white sa New Zealand ma le au soka a li ia Iran i le ipo le laulangi. Ono se whaalinga le whala tonga soka a Iran i le ono le awa iaio la lātou au i lea ta amelo sanga. Tala fauia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae ao. Paula vano tafa fonga la tino i tātou telefou le tae nei lava le tāo le iwa tala mai Sāmoa. Ia an saunia sunga ta Sesalem Sam tātou tala ni usila nei len tāpene ina savelina kasiano le taimi. Sfulu vala minute o te nei le valu. Ia la tātou se ea tus whawhiwhianga vai foi le ni tūna le tae ao. O le tautua le si fonga le no mua. Tālofa lama marikolisi o manu o fau. Alpha
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSal. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSal. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. O le whawhoroma le tautua le sifong le no mo nei taimi luas fulwha minute ua te nei i le tula valu. Nisi lo mai moi tātou wata. Ia o le whaletele ane nā o tātou tunu o le Development Bank le nā. Ia o le isi tūna i eile plaza o le whale nā e tele i whale inga tonu. Whasolo nei i le Ascomotos. Ia le whale lau tu ia tupua. Ia o le isi tū. Ia o le whaletele le a tātou le maketi i le isa walalo e tatala i se aso la ta mai tu tonu le masina nei po le masina fau. E o se whale nā mātango fie. E te tonu le atu mutumu ia ile atu o le ngata o tātou Sāmoa. Ia o tātou malanga atu i whafo. O le atu i fo iu mai nā re te leo pisini si la iti e whatau ime tau lima o lava Sāmoa. Ia ma le suinga tele nā o le vanga whatalia i pasi e piona mai mō mai ai. Isi o tātou wata ia o na tatala lo le isi taimi la ta mai fitau i le manatou ia la malanga sisi ngā fua. Leo tātou lor suinga ia o le la tumu fo i Sāmoa sisi ngā fua. O le lato e fo i le whamaletunga e pe o na iai. O le tatou whasal launga nei ia pe o na iai o le ua sile fiau mai awhilo inga ma le tunu nei porirua ma le Heart Valley. O le langa i tatou Wellingtone whamanatu atu le Pacific Community Outreach o le mafutanga al si ufonga le lau mua ma le au whafonga e whaile stofi a saule aso sifuru le iwa le masino mati. Ia whaavanoa ne lau taimi na ia o le taimi le afol lima ngai le afol fitu. Ia pe tāle whāua e suatu, whaalongolongo le whaili ale lau mua sound. Ia mtātou e waewa le nāwhiawhi pe au lia le lo fole li. O no fuanga o le St. Anne's Hall. Ia mo lātou e silifia umale hall ni numela lua wha Emmett Street in Newtown. Ia o le avanoa e whelo i le tātou o whenga luenga le tio. Ia mo le tātou o whafonga. Ia mai so fina ngalo i tātou porokalame o lo whanga solo porokalame te manatu e tauna au fia i tono porkalame le tātou li tio, tātou tala noa e nā fiafi, ia, te avanoa atu pe te le avanoa atu, ia, tātou whelo, whelo i tātou whenga luenga, e mesele whionga li pule, ia whapea le tātou au whaili, maka anela i lau kālena, o le aso tofi a saule aso sifuru iwa o le masino mati, ia i le afol lima ngai le afol fitu, ia e tā lawa le wha afol whau e suatu tātou, tal nom fai statu tala malie ya ole leisi na tatu fa silsilanga o le tau nei o le ua mai ia la peta inga le vaenga nei e whiangai ia male la uina uta i lungo ala te tele ia e la peta ia e ruta tunu utaluai ono le si i o le tau o le suau ia o le ala e iai le wha moe e ono si i foila le tau o loa ia le vanga le tau le transport operators la tau i ana loli te tele ia la umai o loa mai au kilani Wellingtone la ula lo le motu i saute wea mai o i waa na ole i la lo ia o loli te tele umai te vai lungo le awala le fe la ua i au tau company na whamela tau mau tau luai ona ole a ua si i lungo le tau o sua au martiso pensini mtulang whapena ia o te tonu fo i la ole a apa fo i la company ana o loa nei si i lungo le tau ia ono le la si i le tau o la to o nanga ia e sa o le leina i tangata ia ua ia whaina ia la to o nanga pe atu mau pea ia le tau o le suau ia pe whatitainga o lori te tele nei company lori e le mawhaina tu mau pea le tau e ave company ana o loa pe ave ato lau si i le tau o le suau tiso pensini tau vuna si i runga la tau ua ia whaina e la to o nanga o le fesili la o ai la e moa le si inga i lungo so e amo e la whatau tātou e luatu il whalo loa whape o le avoka le sa whiawhia i e loli nei sa e maua le tālai vai wal whalo loa
Ia si ilo le tau suau. Ia si ilo le tutongi a loli company fatoanga ai foi fatoanga. Ia mai le supermarket i toi si foi lunga tera tu ia wali mata la tau la avoka. O te ngā mea nā le tu mai. Te minei le ua e mawala avoka le tau ta la. Ia le te me pa ua i fuwa le fuata. Ia le fuatato vai si ilunga le tau o fuala au aina nei taimi. Ia nai wha manatu mo le tatu o tunu. Ia le fuwa le lei ma le fuwa te tau le nei taimi. Ia pea ona tato o mai le tala mawa e le tamalu Iosefa. Nei a te le tomai le tamana. Ia le na ola ile no ai kupito. I te tonu le onge te le na whea ngai nā vai tau o le soifua. Luas fruiva minuto te ale valu. O le uwhainoa mai le company le ni usila le lato whaatonu sili. O le a whaina le tele o nisi whainga malanga le ni usila. O le a tolo pōni si a lato whainga malanga pea ma le awhe se lau. Mai pea ma le fast full awhe tangata o le awhi ai. O le ni usila, ele o tūlanga le lei teminei o le ngauia le ni usila. Ele whapea ua ngau vo ele ngau anoa po le aise. Ai ele le ana tupe maua ile isi talo tupe le na ova ai le tamai nei e talo fou le whena la tu tato li tio. Le lau fuafua e le pule ma lau whenga lunga whais fuafuanga. O le a le mawhai, lo na winga la mo tato umalava e malanga whe malanga i vai teimi nei o atu ia me. Siaki i meli, siaki i a sota inga mai company le New Zealand po se agent na tongi lo pa se. Ele whapela la atolo pōl whenga malanga i le taunu. Ai ole a sui le malanga i te malanga ai. Ole la nga i le New Zealand whai titi malanga whawa malo. E tam whaifoilele ina i a sefe ai le tupe so na alu i pensini o waalele. Ia mariso ona whio i o waalele pe ale tutumu. Ia mata i tuane la tūlanga le na de ia whaina lau malanga i te le oiloa na o sui. Wa isi email i la fo atu alu le junk mail. Ina winga la mo le whanau lewa ia. Au whafonga mai mātua le whanau na tongi lo pāse se te alu po le masina fōu. Ia po le vai aso le po na tua. Toi si aki pe ua sui ele New Zealand. Le taimi o lau malanga ma le malanga i te malanga ai. Ai ele oiloa e oi. Ai ua tau mau ma le whaalinga na. Ia o le taimi tonu ale po le piriota le whamele New Zealand pe a ma le lata i le 2 miliona tangata lau te whea vea ia. I New Zealand ma le laulangi. Taruaila ona o le ala tau whaaleo ngā ina malanga iawhi se lau. O le a fiat ia pāse se whā, se fulma le whaafi. E mauti noa lava, e ei malanga le Pasifika o le a tolo. Le malanga le na matou o mai e no fōa na ngao ngao, e no fōa na avanoa. Ia toi ngā mela na ele mana o i kompani waalele, o le sau o le malanga ai tele no fōa ngao ngao, wala mai maule le waalele ai le tele tangata whiwai. Ia no winga e, le volele o le alu lua fatinga o le si ia le pase se le termine ia lata lo le termine lo le malanga ve tu company vale le o le fio lo no fo le no fapa u lo ila lo ina ia tu moya no ia mo e sa ni malanga le sautina ia vai te o so mas pa ufa fo se ia o le tau te lo o le masino Julai o le la malanga ele kuanta si Sāmoa ma ia ukilani Sāmoa ia te lo la fa ia tau vanga ma le usila o te lo tasi fo na fa po le ngale la i New Zealand o la i company la te to lua la te tau va ya mauti no lava wala fa po tax al mala le sa mo tato malo e foi la swing o passe se wala la to ulungo passe se a company va le tax na e ta pena yo e pe al fono tele malua e o le conferenisi e o eta false singa fua o le te wila, mai la toi malanga le whai, unga le tau sanga whai la tau sao whai. Au. Ia mawhai poi ponga, mas whanau, ma reunion, o mea umalama na tupu le whai malanga i e tātou tunu i Sāmoa. Ia, fuai oe, pe to tongi le teimine le pase, se pe whaatali se saule quantas po ai le lei, tau mawese pa u. O iulaina e matai whai malanga inga le quantas mai au kilani i Sāmoa. Lo fatia Elena sunga mase ya manuia tai ao faftai tele ya mase for sunga futialo sunga sione ma lo nga lu el fertu ya foi mau ya mase for sunga ya itsa ya mano tai level fa so ta to Facebook mo ta to YouTube mo tua nei des futasi le tai nei ya le la to material por kala mel tu la fono le fa to tai sunga su apete sangato ya por fetelinga fa maulalo pete sangato
loa na tautua o le matanga luenga o leo ni usila, i so o se vaenga o le matanga luenga sanga lue. Ia lo nofo male o amal tamau a inga o tula fono, ia maawala e fōfō ai, so sani le atunu. Ia le la tala no male fionga le ipule ia whamsanga te ale morisi i le tai au nei. Ia, te loa ai malanga lava i se atunu o laulangi e tsaua e nofo mautala i te le fia whasoa mai. Ai mana ia po fia te malanga ai, na fia vili mai. E sa vili mai whasoa. Ia pio mātou a malanga no mai le whamtala atu i elma i Peo Sāmoa. O le siwa inga no wa mai tauina i le tātou tunu. O lana winga o le vai mamao le lumanai. Ia pia lava ia. O te manatu ia, o te loala la sila ia i ni sile anga i lumanai. A to e fauni fale fau. Ia e una le to e tasi se fonga fale o se fale. E sile e le fau a la ititi a o le tolu i le faa fonga fale o le mafuanga. Ia mantua le ua mata o na tupu lava ia le whaitaua whai i le ngata o le atunu. Ia ai o pia, i le whainto e whalau tele ia le taulanga o pia, ona le pauala o pia. Paula wala e mawhai ei ona iai umai to tonu whale loa, pesinisi, kompani, mtanga luenga, o ni au nanga mai whafu. O le whau o whanga whale anga i lunga o whale. Te minei la, ia o le utato i loa te mulolo o le vai a pia, o le nuinga o le si vai anga nae, sila ia ila tau e vai atu la whono le whaunga o whale le talawhata ia pia. Ia mauti noa ia sii i lunga le whaunga o whale. Ma ia matona vai so se whale e whau e tauna tolu le whaafonga whale po le lima. Al mero le whanga whale tasi. Ia tu sa le ua misi ila whanoa e maua isi. Misi nisi lau te whaanga ina. Ia le tūlanga nei ai ua. E mata utia le atia e o tātou tunu. I mea umalava o whale o tūlanga o taa vale o le soifuanga o aso uma. Ia whai ala te tala o aso ia. E le wha peo whatu e sāle lele aso ia. Ala suinga ala tawa ia. Aso ia e te vai i tangata ia pia e whiwa ia nei o tātou tangata. Me se ia tātou ia mai tua. Le wale whai maumanga wa. Le wanga e nofo i talwhata ia pia. E le ini vau matua o e whai maumanga. Ia whiwa ia malava lava pala. Taimi nei, se asa to ai tangata whapena ia pia. Lava le lei uma tangata. Eoi, ole me volele mai tau ina so ia pe e limas fulo tau sanga o tangata pe watoia ina pe wolo matua. Taimi nei so. Ewa, tinga ana limas fulu pe ono fulu te vai tangata pe whatoa tolu fulu. Tala vau o tangata. Ia, ai ona le nā taimi tano whaine i mātua le tui o le mānosi le, whaingo whi au. Whaingo whaatoanga o le whaatoainga tausi o le tautuaina o nuu ia mawhioanga. Ia, o le tui le la, taimine, ia, la o tele ana whiwa i tangata i taa vale. Whai ala taa vale le a inga i momori i tamaiti le a onga o le whale mai. Tumu le taulanga o pia. Talu ai ono le tele watana na upu ia mai le taia o po le te o le fitu. Taimila na ele i tumu le taulanga. Ia, ona uvave ia pia ina ia auana i poloka le taa vale. Ia pei o le mafuanga na a o le telemonia ia matautia. O la tatou se atu se whawhiwhianga o le neitu la o le tae a o le tautua le se ufonga le laumua. Ia toi o wholo whātu por kalame halo whātu ngal wafi o lo manuia ia le sunga le matsila ia po le sunga le lua o lo whātu mo oe i le tae ao. O le taimi leo toi lus fulton minute leiva tautua le se ufonga le laumua.
Whavivianga mai lea o ngā Sāmoa High School i Amerika Sāmoa. O le taimi le o toi sifuru ma le 1 minute o na tāne o le tūna iwa. Ia, o me o tala fo i o me tupu ia e nga mole o ile le sona tāu e maua tala le tau whamtala atu. E maali e sisi tu, ai le maali e sisi tu. Ia, o le ori i mau paulo to lua. Ia, ua vili e le ainga le mau paulo e la ori ia leo leo e mai so soani tau fufor fe se se inga la ori ia to lua e whaia vai lai. O le mea ua tupu. Ia, mantua le o le isi o le ori ia le o whasua va. O la e whai le kuka ma ta pena ia le kuka. Ia le o whasua va atu le isi. Rua tua sa umartau ia e tono ar kale moa. Ale la vela ar kale moa le isi. Le isi mau paulo le. Ai rua tu le ri le ia o e te tauan whai e se arsu ai. Ua le tau te lol me tau whai. Whai le kale moa. Whai le sua ia. Ia ua au ngā tātele le isi mau paulo le. Ia rua tu ava mai. Se ol me whai ngofia le whai ngā. E le ala fi walisi mau paulo e vao e le ai e se arsu ai. Se alu fatasi tonu. Ia alu lo i tonu ia le tau i ai tonu ar kale moa. Ia vevesi e ilo male aso alele e o te mie. Tu ua ele lotu. Ia, o le nala le na vao i loa. Ia mala au leo leo atu se whaise fō la uri e tonu. O wha au ngā tāi resi e li ina whaile mea ia e tau wana tau. Tau a oe valu le popo e whaile ia. A whaile resi e li kale moa. Whea le whani le o lua. E tasi le aingana te lua mau paulo. Ia ese ainga te lua o mai ai. Ia, o toi ngā mela nai le mo mia tātou tupu i tai au whapenei a po tai au. Osa. Walai o umaritanga te loto tāpua. Ia le whalango lango i la wali ia. Tua mele loto i an whaielo loto na. Ia. Matua i whainga tā na whais whai unga le mene o lala o kale moa. Ala walu whatasi mai ai tonu. Whamanatu atu ia lungo le tātou social media. O le tātou Facebook, mo le tātou YouTube. Ia nā iei le tele o tātou telefou. Mo i lātou i le mwhaine whaitau. Ia ne whaine whaafonga. Ia mo lātou i le mwhaine whaafonga tu lore ngana. Whaine whaitau le tele o tātou tala. O le tala mana ia o le nei. E tele tala mana ia pe o le tala lea a whatatali mo tātou po i le whaiaonga lo Blacks. E se o le whaiaonga o le i New Zealand, le rotonga nei o Dave Rennie. Tamai nei Wellington. Ia a lea lan tātou whatatali uma po ini sui whaiaonga le ua matau na whaavawala mai. Ua manuia i lealo le tino o whanongo tana umanga. Ia i stasio tofinga whaiaonga lango. O te mana tua le whaatana noanga Graham Henry. I le taimi o whaiaonga lo Blacks, pero le taimi nān tātou whai i le swinga lo Blacks. O le tala Graham Henry. Na whaapea. E watu lo Blacks, e meita win nā le culture le au e le olanga fo i le a whaatamata vau ma e tele ai me o fia ma le amamanusi. La tulo ia tau mwhai whaatulanga, whai se swinga forward, si o manga le lo Blacks. Le na ia to fia i loa tana o manga i le taimi nā i le imatai a whaalongo tana o manga fem kapteni. Le ngata o ia le kapteni Pasifika. A o ia fo i kapteni na suia si o manga lo Blacks. I le taimi o i Graham Henry. Lea lana tātou wa ia lo le taimi nā lo Blacks. Sa unga nā le na sa ue. Ia o peo i nāna sui kapteni i le tangatelo Richie Makoa. Mai se lauri Crusaders ia wa tele i papalangi Crusaders le na sui so o mai kapteni i la uli ina. Au tana umanga le sa kapteni i taimi na. Ia o nā tātou wa ilo le swinga lo Blacks le o mai le taimi nei le utau feto i le alu taimi nei o na ua le lei telefo i au a Felika, Falani, Engelani, maisi au, Aielani. Ia pio le taimi le na ia umaro Graham Henry, South Steve Hansen, Ian Foster, le leo racer le umalo lo nei le umar kon kalate, ia le utula i Medivreni, e manatu ia o se swinga mana ia tele, ia fetau i le mara tele o tama Pasifika le tono le au. Wa fu ye afa pe o le lua vai tolu le au po le tasi vai tolu le au le Blacks o tama Pasifika. E mo o mia la stangata Pasifika i to tonu le au. E so ani wa e ma sani le winga o tama ne. Ya tarsia tatu talia wa le tele yo la kapifa va ma lo tau sanga nei. E alu le tua i Afrika Saute fa ta longa fa va ma lo ma ta longa
ma au te tele a Fedika fo i le side super kapi e le taimi le sanga le oso nei ai ulai o le play the slow cup ia ma tape na tu lipo lo langi le tau sang fo o le matua i tele au talonga sfuru tasi minuto lo tona talo le iwa lo fatu Posco Cap pe lo iwa mapsua sunga freti malolo ya tina ya lupe me Australia ya la minuto le fa le tal nomale au pepe po hasta mai au gilani le nei tu la so sfuru tasi minuto le iwa o le wedunga le tatu le ina le fionga la peptele tala ilene ia o le fatonu le tatu company DJ Sound ni usile nei ia so ifu mnuia le fionga la peptele tala falava ma lo lele malanga manuia le sunga le au ia fatalo fatfo i pa anga le tatu pokalami ia famanuia tu fo i le fanga malanga mai avala ho sa unia li sa moilan se lau li masfum ia tu talo na e fo i mai Oe au mai atara le lei o lai mwhaina mua tai sa rau limas furu a tātou ia noho e wafo na o wātu na ho alu mai ap. O tele iau mai esi tala whapena te o whase ina se isi. Te o vidi mai se esi a lera ave tua ia whamo maunga nei mai por kalame nei te wa. Tau sala ina se esi. O mai avala tau mawhai pe mawhai. Au te loa ele mawhai. Ia. E whauar mātou whafsidi o a maise tātou atunu ai meise tu whātofutofanga o tātou whamanuianga o lo tāpena e waipe o whamanuianga le mo i lātou hui mo tāpena ina whanau raonga ia e sa ole le manuia le atunu lau pepe ta mawa inga le atunu i whantoanga ia ole si vaenga ua mo i tauina le atunu ole mātanga o fie o ngā luenga lātou i whamaina le taulanga taule vaini la pisi mata utia le matanga fio le tunu te le atira ia o tala masani o ia ngā lulue e le fia ai tangatana ma lo lava io o lo va ia tu lava voi le tele le o mea whatau voi le wa mata na tal tonu so tatu atu a faite o fainga luenga se company pol malo ma fai ana suela o se leni e faunga le tele o fanua le nai e ia yo na yo tatu ainga o lewa to tele tele va nga se fon fatau su se leni yo ia fafta yo va mo ia per to tele le fo ia fala ngolango mai la vai fafo ia mon awale ole la tu pe pito i tele le o la so tatu i fafo ia tatu te fainga luenga tongi tatu pili
ia ai ale me fatangtanga wa foto singa na yo tato a ngi Samoa ia ai maloa o le me no fe va sile tuai o tau lango na Samoa tu lango le ole tau ale fai a Trump ma Iran wa o lo to na fi tu la ta vale sorry matana tu mu la ta vale ya so e fai al tau ole se la lu lima se la lima sa ta na tu mu la ta vale e o to na fi se lau lima sfu o fa popo le lo sfu lima ta la tu mo la ta vale tele no pe fa pena ta tu Wellington o le tulanga na le ai le wa mata funa si il pensini ne pa wal me alo ese mai ta tu mai la fa ina tol pensini pe la ta vale lo fa to le tfe lo ai to ese e ta vale family car le ina ta fe lo ya o te loe ma na ya fotuanga o te lo waralan tu atu e se to luar ta vale lo fa to wa fiu se to luar meler tu atu ta vale le ai ar fati ti e istanga ta es na la tu atu ala ta vale na o ya mala watu pa o e ofia ai ton ama na ya fotuanga ta vale la iti ya ta vale la iti le pa ngo firma ma tango fie ya ai o tatu talo e me la sui mai fota tu ta vale mo mena ya va vel te le ma fa Trump mai la to lo tai ia la tu ia ma se ta fini tu ai to foi ta to le mensaje ia ta si ia wa e moni le ta no ta foi le Sāmoa o te fatu le sa o le so se la au ai Sāmoa te tol tangata e mau ai alan tupi pa ta inga koko a to anga fa to nga koko a to le fanua ele umia se sele le alu le koko le lo taulia sfulima lo sfulta la koko ola yo a fa yo taula na la we koko Sāmoa ia no winga la fa pe le sfulima la e te mai koko Sāmoa to sa New Zealand no winga na fia la taula la fa tawe tatoi pe yo le sfulima la ma lo sfulu no inga tawana lo sfulima la po lo sfulu New Zealand ina ia ta moi fo sin tu pe tangata ia nei sao so lo tau ta fu ia so ia mo ia ko ko valta la ali tama ho ile le tu samali ku pai la titi ho ile le fu ia don wa ia nala wa alu su liman lo su ia to no fu o swinga na le o tango so fu ngale ia ai pa nei o me silo na wa matona tele nai fato anga ma manai vai ngai se solo tua yele le malo se tato watu o le te mai te watu o le mene pole pe ano faso tia o tu langa le tawale awa u mai foi le na pensional me ai o e u ai me ai ya moni awa tele isi me ai aveva ya te fatanya to pa te mila sa welte me te mutai ya ono o va lele o loli matulanga fa pena ia ele o mia te va ia tunga ia o sa hole mo sa le mamoe ia sa we nei we si me fa popo luma ia e afia umana tatu ainga ai se tatu e fenga longa wa fa sa matana ole lo sa la tala va ia so fa ta we le grocery food ia ta tonu mai e lesi umi tawala fai e mautino o atu le si lua tolu vai asu ia po lua sa lau lima sfulu tolu sa lau tu pe fa alu wa le antatu va ai fo te mil covid ia sa ole o le afianga o tu langa ia ai le ta pen ma ia ma fo ia a wata tu te no fo ai ma wa ta ona eftu nai po ame lo ai eftu nai awal me ai le pena eftu nai se vanga na wa ta fa pia ia resa mata o fa ta le pepa ko fe tonta ya le la inga ko fe ta ngofi eu na su ya inga na tona ta pen mau ya fa ya o lua ya me ya vai lu fa la una i fa ta pe lu fa la o e a nga le lu so fo malo lo o me so le o le te mai te afa ta usanga fa me na tu la fa na ultina ta mai ya le na le tu singa la pepe o te vetu taimi ai la se nei vai nga fa mena tu tatu tu mo nei taimi anga et au lo wa e anga fa na o le mai casa le pispisa mai Sāmoa ia
le o mai tau atua e le ia sisi a wala fai ngofi mtau ngofi le te mine la fo tupe Sāmoa o le la fo mai cash na mafaso mai avala songa fua o fai atu mai ava ile tele o ainga o vidi mai fa mai sole e mane sa o la o nanga le o le wana o le la fo tupe le mai cash Sāmoa la ye ilunga le app mai cash le tongi no cash power tongi no pilio vai tongi na fo yo pandos mata pa pa ya watasi ala le app le o fai on fatino mai mea umaya al mesa ya e uma vidi mai la fortupe le cash power la fortupe le on pillar vai la fortupe fata o mea ai ale watasi ate me ave ya ai fai on fatino mea uma alo e foi tato promotion solo fanga solo Sāmoa e nga vai foi nai ai ngai Sāmoa ya marwanga muls ya faisi mawa o talonga matule fai o kilani nei la sa o le moana male mal matu plus ya o tenine ya o kilani no fa atu ya va lua le tatu nu o le no fe tapuai a mona ya o mele safi e a tapuai plus ya o le isma le west pule o topo fe o auna le to tapuai o te lore e te mau ya ona no pete paunel tam sanga fa longo yo na se me lole le blacks wa le ya o sa o le fo de matcha te reni mana o mia se la te fa ola mat backline na lo blacks wa fai si fa le tonu taru na coach ta malen sa me lo o le to ye le na no ta inga ho le fa ngal ma lo si mali le o botau structure te le tatu o blacks ke lo la to fa longo le la ye ya la ta to ai to nga flea le mo wat la ul mon sa ya tarsia ya manuel fa ngol va ya so manuel foi le to ta longa fo fonga me lo fa o pel fa me tu ngolas fa na o tu dei na uma na po e le fa o ne ya mo lo silfia ai va tai mo fa mundia mania tele fo ngol ne ya so ro fa tu ya ta se va mania ya lo na ilo na mai na mo wa ja, maar op de telefoon weer tijd zo mooi ja. Zo voor. Ja, is met wat voor dat ook tellen met Sāmoa. Sai fo mana mia malange malo tātua tino nei foi whao popongo tala fau mai Sāmoa usi mai elo whafonga. Na whelo ia tui le aso luo le vai aso le nei, le au malanga mai au se tālia o sui o le komisio le lakapiliki e le fionga te itai o le atunu. E wha amautu nisi o vaenga i le atina ino le lakapiliki te tonu atunu o le Pasifika e o fiei Sāmoa, Fiti, Tonga, ma Papua New Guinea. Na te itai mai le au malanga e le komisino le lakapiliki au se tālia e whaatala noina vaenga o le a whaanganga i ele se lendi le nei a wina mai le lakapiliki le maro au se tālia. E lua se lau 5 miliona tala au se tālia le tautsanga. O le anga lulue Sāmoa e whaatulangan porka lame pe ona au mai al taiala e le whaalapo tonga le lakapiliki au se tālia. E fausia ini porka lame ati na e nai le lakapiliki mai to tonua o ngai li imatama i tai. E whape na fo i tua ia fio anga te tasi. E leo i loa le temile nei le vai ino le se leni mai le lakapiliki au se tālia, mo whaalapo tonga lakapiliki i atunu nei e whae le Pasifika. Sa ia wanga nā ua mai o na whaatu langa por kalame tāla whengai e whaalu ina iei le se leni pēa o ina vai ina. O se tasi le neva so soni o lo whaamawina i pēa lava, le whainga pā anga wāwāra lata Sāmoa ma au se tālia, e langolango i nai maati nae i a tupulanga talavou, e le ngate nu mafio anga, ai moa avanoe foi i alo mawhanau le Pasifika, e avanoe whaalau tele nai a lātou tāleni, i tūlanga tau tā longa. Mai i le 32 miliona tā lau whaanganga, mo le toe foi o whanau i a onga, le mawai le taise lau 5 tā la tangata uma, o antu le 2 miliona tā la le tupe le ua mai au na whaamatuu. Mo le mamano le atunu e silia le 10 wafe le ua mai a. Pe o na sila fia le aso 10 le masino Februari na amata whaamatuu e lo i tua ia se leni, inisi o i tu malo na mua e o mai le so. Toi 2.5 i tu malo ia o lo tālia pea le whaamatuu atua la tu se leni,
Ai wa mai a i tu malo e lua se fulma le lima. O nisi o i tu malo e le tu ina tu tonu la to wha maumonga. O no le tau wha mautu ina mai o nisi o la to i tu malo le wha to aristala. Ma wa mai te wina foi mai le tolu wa yasu taluai o mai le so. Le wha atu mulia peo le ofiso whainga palota i mulino o mole restala. Ai wha pena foi le ofiso pepa whanau. Le wha to anga soloana le to telo le atunu. E tā pāpepa whanau e wha mauni ai le restala i le ofiso whainga palota. I le wha maumonga o le vaivaino le se lau limas fulta la. O lo to te leile fwoi numero alo ma whanau ia onga tūlanga lua. Mai i le lima i le se fulma le lua tau sanga le mātutua. So o atu iei le sili e le tōru wafe o i lantou mai i le fast fulma le lima o atu le ono se fulma le whātau sanga le mātutua. Pe ono whaalau i loe le fionga le tita i o le atunu o le wha moe le nei ia wha mai a o le mai a le masino uni. Wa tauli maina nei e leo i le reporti o ngā ruenga so e tusi o nisi o ati na e sa tauli maina e le vaeng wha upo whai le JPP o tula i le foe. Wha maunia mai le sui komisena o tanga ruenga o leo e whaisi tele o whaila o lo anga i Yesu e suenga. Na whaadia foe le whionga le minista o tupe maua. Whata se ma le sui tusi pa aunga tala le lei pa aunga. Sa fua le masina le nei o mati e te tau o na maua e se tau nu ungo Yesu e suenga. Pei tai e fua lunga le tūlanga o le su e suenga o lo whanga solo o na le to tele la tau ne wa tuua le atunu e malanga i atunu i fafo o ni se foi sa o fia i komiti whaatonu e leo to e ngā lulue le temi le nei na malo. Pei tai na whaalia foi le fionga fia mena o mimta afa e le ini whainga whaaso le tula fono na maua e le reporti su e suenga sa whaatino mō mua. Ai sa tau lai lana sile tūlanga e wha ale leia atili ai au nanga tangata whainga ruenga le malo. Ana sau no le minista e iei vaenga o risiti e le ima whai ona tu i nātu i le au su e tusi o vaenga i e te tau ona wha ato toa Yesu e suenga le pe on toi wha ngā solo. Ma o se awa no tu i nātu i le au whainga ruenga sa ngā lulu e le malo. E visiringi ai pe ai seana le tu i nātu i e risiti ma wha maumau o nisio ia ati na e sa wha tino i su e suenga ale au su e tusi. O se whasala launga se alo le atu no i a Vincent Schmidt na tuine lunga o pengta wha ilangi o ia lea o lo au mau te tono Israelu le atu no o lo au whaatasi ma Amerika e o sa whaia Iran. Na wha lia e Vincent e si lia le to o lua se fulu alo ma whanau Sāmoa o lo i te tono le atu no mai o lo saonga le mule tu o lo lato iai e le o ne iei le tau o lo o tupu le temile nei. Ai wa mai o na wha o atu le whi au la pata e le whionga te tai o le atunu. E na ia iei le tūlanga wha ai tete ma ia saonga le mu i lato uma ma ia whianga o ia taua e no whanga o lo o au ma wai. O tana fōwia manu ia tele ni aso lo tātu o tinu. Whasoi fōia. Tui whaatalo whātua le whaapoponga o talafo mole nei tae au. Na whaasilsila le whailau tusi au au malo le taupulenga Honourable Shirley Potchway whaatasi mo pele nise ala pati le lua o le Monaco Foundation i le vaiosa nei. Se whainga pa anga fōu e whaanatinati e le whaasaunga o le vasa po le sami mo malo le taupulenga i Asia whaapea ma le Pasifika. O lea whainga pa anga ua o mai whaatasi e saiani tisi ta ita i wha le malo ma le tamao ainga whaapea whaalapotupotonga whaatuma oti. I ngā lulue ma wha o Sofia e le ngata o tomai, ai whaapea i ma le naunau ta inga mō le puipuinga o le sami. Na sauno le whailau tusi, o le tasi o vai tolo le sami le laulangi e ta oto i lalo le vaenga o lo pule eina e atu nuu i to tono le tau pulenga. E le ise isi taimi pito silo na taua na ilo le taimi le nei, e toi whaafoi, pui ma whaasawa i mea ola le sami, whaapea si o si o manga o ngā tai whale. O le whaalau te le ato le angaluenga i Asia ma le Pasifika, o i tui o walevana a fiele si isi o le swa sami, o le a whaale le ato i maisi e tū langi, o le whainga pa anga le a whaatinoina, e ala atu i le
Commonwealth Blue Charter Project Incubator I o atu I le tai 50 afe pauni Britania ni tupe wha mea alofa po grants e mawhai ana whasosonia ia tunu o le taupulenga e whawai polkalami mo ia fuafuanga uma ina ia o ngatasi ma le fuafuanga lena fola I le fono sa whaia I Sāmoa. O whalieli po tili manu o le taitai fō Iran mo tāpa Khamenei beitai o loo saunga le mō. E le iwa aia lava o whaiasana saunga ngā whaalaua I tele, talo na tō fie le whai unga le vaiaso. O Khamenei na filifili e sui tūlanga I lona tamao ali lena tangata waleina I se oso wha inga I le amatanga o le taua Amerika ma Israelu e whaasanga ia Iran I le asarua sfulavalo Februari. O le oso wha inga na malili wai malona ainga e au whielo na toolua malona tina e tu sai ma whaamatala le malo Iran na iei fo I mo tāpa Khamenei ma sa tele whaafesile whaatataulo na soifo malo loina whaapea ai mani matematenga e leilo pena maliu whaatase malo na ainga I lea o so whainga. O iei ni suinga uofo I Natural Company tele ngā o si tau mafa ale Heinz Wattis. E le toi whaawa winaini se o ngā luenga I o lātou la lai New Zealand. O ia suinga o tu inātou whaafautuanga e au fiele tā puni o fale e tololo o ngā o siai o loo tau mawhai au Kilani, kala I Stete, ma Dunedin. O le a tau fia fo I ngā luenga o loo whaatino I nei King Street I Hastings. Mai tu samale tolu se lau 50 ngā luenga o le a fia ai. O whaatulanga ni fuafuanga I whaamuta I le whaatau watu ma le ngā o singa o nisi o lātou o loa e au fia I fuala au whaisua whaamalo I le aisa whaape male kofi o le Craig na whaalia le Heinz Wattis o le atala noa I le au whainga luenga e winga I lea fuafuanga. O le toi tau aveina I Willow Jean Prime le so upumoa o onga I le toi whaatulanga ngā matata whaipuli o le vaianga whaupwhai le leipa peitai watu atu I le atina e ngawanga whasotai o onga le o tōwhia I Chini Anderson. Ma ua to tolu ia te ia whaipuli o le leipa e tau aveina lea matata I to tono le tau sanga. O le tu uai e pēni he nare upo whai o le malo whaatasi Adrian Hururahe. Wa mawai lewa no le taitai Grace Hipkins e toi whaatulanga I matata lana vaenga whaup whai. Wa tu atu ia Willie Jackson le Maori Crown Relations. Wa tau aveina I Damien O'Connor le matawhai o isa whaatinoina e he nare o le so upu mo le puipuinga. Wa tau fia Ruben Davidson I le atina engal tamau ainga a o tangi utikere o le so upu mo pisinisia le malo. O si itia fo I le tūlanga Wanushi Walters I le lisia le leipa ma ua ia tau aveina fo I le so upu le vai fafo le asai le ali whaipule ia he nare. O le asoana na file na whai ele saunoa nga whaamawa e he nare. I tutono le pāle mene. Watu atu ia Georgie Dancy o se whaipule fau o le lisi. Le mata upu mōta mai tai mali I o itu ainga tutusa. Whaapea le tōlanga tau I le tōla fono. O lo tatalia fo I le toi whaatulanga nga whaaminista le pāle mia. I nei vai asolo manai, ina ua malo loto mau Judith Collins mai upu whai, whaapea I ma Dr. Shane Retty. Wasitia mawalunga le numero o tangata benefiti talu mai le sifululua tau sanga taluai I lalo o se whainga malo o sa fola e whaititia lea whai numera e pito mawalunga e le ngata o le whai numero tangata e maua benefiti ai whaapea fo I le pasene o tangata mātutu e mawhai o na whainga aluenga o lo o maua le benefiti o tangata ia mai le ta isifuluvalu a nga I le ta iono sifulfatau sanga le mātutua e le iwa aia mua ia tūlanga talu mai le taimina whai e isuenga I polisi o benefiti I le tausanga I lua afes fultolu na sauno le minista o anga fsota I Louise Abston I le lua afe lua wha ai le I ato le tolu maasina talo na tau aveina le tofi I le tau mawhainga le malo e wha iti le si itia o leo la wha alangolango I le benefiti le na wha atup la ia I lalo le whainga malo le leipa peitai e o mai ate e sema le tausanga taluai e wha se lau lua se fulu fitu afe lua se lau tolu ono tangata e tali tutusa ma le whaitaua o whai o kalai estete na tali le benefiti au tū. Lua se lau lua se fultolu afe 5 se lau se fululua po le ono te simaleiva pasene o tangata I tutono tau sanga ma whaiona whai ngā luenga ai. Sa tali le benefiti sa ili ngā luenga ma o se matati a lea whai numera na fola le whai ngā maloina ua tula I mai. Leo o atu le tau sanga I lua afe tolu se fulu wa 5 se fulu afe whai titi ele numero o tangata e tali le benefiti su e ngā luenga e se fulu valu pasene o si itia maa walunga I lea numera ma ili se lau iwa se fulu afe I ate se malu afe lua tolu.
Ile lua se lau lua se fulu tolu afe lima se lau, ia te se mai le tau sanga taluai. Na si itia ile tolu lua pasene, le numero tupulanga mai le sifulu valu ile lua sifulu fatau sanga, le mātutua na tali le benefiti su enga anwenga, ma o se fai numero na pito sile na faa tuptupla ia, ilea piliota. I whamomonga li li poti whai o le komisi loilo le tali atua New Zealand le COVID-19 na tā wai sa pito silo na maolulunga whai numero nisi tangata Pasifika i le atu nuu o e na mali liu le COVID ma na pito silo na tuwai leo o atu ia yo tui pui pui i le amatanga o le whaanga solongo tui pui pui. O le li poti le na whaalauloina le taya o le solua ma sa pito silo na maolulunga whai numero tangata Pasifika na mali liu na ilo isi tangata nuu Pea whaawasenga le mātutua o tangata taitasi. E atangia mai fo ile pito to o tele o tangata Pasifika na tau fia I whale mai o na ole vairusi sa ilo le komisi sue whai unga le malo na whaia I le vau Februari lua whelua tasi ma o ke topa lua whelua lua. O whaamania le University o Tako se tangata I to tasi ua a fia le whaamai o le Mening Tikokol I lea onga sa whailo le Vice Chancellor Grant Robertson le ngā lulu e whaatase o le University ma le soifo maloloina lau tele e tau file pipisi atu isi o le whaamai. Ua mai ona whailo I tangata sa lata iai ma o fuatufu iai tonga fitinga au fiai ma tui pui pui. O le siamo le Mening Tikokol e nofo I le iso le tangata whaapea ma le whaa I ma e mawhai ona pipisi atu isi e ala I le tale ma fatua po le fiso o ta inga e ala I le fatu tale se I tulou. E ui e mawhaiona pasi atu le siama mai le isi tangata I le tasi tangata peita ai e le ta atele le mama ai o se a inga sa whelata e biona whaalia Robertson na ia Sāmoa e tāua le iloa o aunga po o whailonga wa aia. Ma wawe ona whaafesa o tai se fō mai o aunga ne whaafua se I lava ona wa aia e au fie le fiva ti ngā tutui le ulu ma lo le ua ita I le malamalama whaafau po le whaasuati e malulu lima mawai pe ti ngā foi ni niva po le whaingata foi ana savali ma le mautonu po le whaadua whesasi o le mawhau whapema le mangeso o le pau e le mawhai o na tea. O tau fia nei e leo se ta avale lanu moana o le Ford Falcon na so o na alu sawa e ui atu le whanua tanu I whenua tapo I porirua pe tu sama le 15 minute le umi o whaia le amionga I le afiafio le asonga fua. Na Sāmoa Inspector Renee Perkins o Kapiti Mana e laki o le lea I se tasi na awhai nai. E le ngata o se ngai o ingai lamati ai soifua o tangata ai matua le whaalo lava. I se no whanga lo o anga ai a ingai asio lato tangata o lo o lango mawai. Na Sāmoa le pulenu o porirua Anita Baker. E le tu uwhawina I tu a ngā mionga whaapea o nei matautia e alua I tupe le toi whaalele o vaenga na whaaleanga ina e ia ave ta awale a mio le tau pulea e na whaaleale ngā whaafitai o le pule nuu I tangata na whaafeso o ta ina leo I lea taimi. Ua whaalieli pote le leite o New Zealand e fōlinga mai a familiona tala na fōa e leli I whaipisi nisi o loa tau te konolosi Brian Cartmel I vaenga whaopwhai le National Act New Zealand First ma le Opportunity na malanga mai Cartmel manofo I New Zealand I le tau sanga luafe se fulu ma le toi whaonga ina lona citizen I Amerika I le luafe se fulu lima I lungola na upenga ta whailangi na ia whailoa I le tutu so tupe na ia fōa I vaenga whaopwhai o le whainga malo so whaatasi whaapea I le Opportunity na whaalia le Act I le leite o New Zealand e lua se la wafe tala le tupe au whai na ia tau lima ina mai a Cartmel I le tau sanga talwai na whaalia fo I le komisi mo whainga palota e se la wafe tala le tupe a le Opportunity mai a Cartmel I le tau sanga talwai I le whailoa pe whaamaoni le National po o le New Zealand First pe na maua mai ni ala vai ngā tupe pe ona whaalia le li I whaipisi nisi. Ita alonga o so le lalolangi malanga ta amilo leli Australia Dan Turner sa ia whaongai nei se wa ana whaulava ilona whale mai se fuluono masina le umi sa malanga ai. O Turner o se tasio tangata mai le to o se 15 na tau wā e folau I le mini Clow Praise o se tu unga ta amilo I le lalolangi mana mawhaiona whaamai ai nei lea sovalua mati ENT kwa o le misi o lona ainga o se tasi leo whainga tai lana whainga malanga e tu saima le saunua ngā tēna ai le ngā tai lea o le whianga iai mani matangi malolosi.
O whaalia tala whao le TV jasi le awhiawhia na nafi, le nofu saunia i whaalongo tāna umanga e avea masatasi o whaia o ngalangolango Dave Rennie mo le olo peleki. Olo o tatali e le whaamauninga mai le iuni la kapia New Zealand ina ia soia lumanai, pe ona whaalia le One News o umanga na tausia le tala whaasolupito. Ona o le avea o ia Sāmoa mua e kapiteni ina le olo peleki, ma olo avea nei ma whaia o ngaulu o le Moana Pasifika, sa whaia o ngafo i le Blues, o le awa New Zealand i lalo ta iluas fultausanga, whaapea ima Countess Manukau, o reni o le Pasifika mua o whaia o ngaulu i le olo peleki. Tala whauia malisi ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tae ao. Talofa lava o Fupulea Helen mo nanu tupai o le Signature Choir, whaafonga i le porkalame a tina matamaitai a safarele sfultasi le taia Sāmoa Capital Radio. Malova tai ya mai tantu telefou te mona no fa fonga de sfululu e la o le so o le taimile ulu sfultolu minute o te nei le tu la
Iva, Charles Fulu, ia na toi whasan lauli o le tātou proklame o le ina lau tinamta mai ta ile sa whatau te il verso lente nei sa velina kasiano, ia o le sifuru matasi e pio na whaino atu le lato e mteli e le tātou proklame o le tūla whono whatau teia e le sunga sua pe te lusangato, ia le latana no atu mle fiong le li pule a whamsanga te alu moresi i le tai au nei, ia o le mana onga le na au mai le atunu o le whelo inga le na whaia i poli rua male Hunter Valley i le proklame le tūla whono i tā ua te le mo lato, ia mtato uma. Ia le lai e le whelo inga le verso le whai Wellington le la tātou au whelo i le verso le pe au lia, le stofi le aso sifuru mariva o le masina o mati, afol lima le fiafianga i le afol fitu i whai le hall a St. Anne's Hall, i luas fumal wha Imet Street i Newtown. Ia mwhena i oa tu le wha afol wha, ia tātou tala noa, mwhais tātou tala maaliam, tātou eva, ia matal wha mo i le afol lima, i le vai aso a sau o le atata e le wha i le lau mo sound. Ia nei wha fifianga su fifiloi, ia, fio atu tātou filoa i ma tala noa, wha no i lau teimi le aso na tātou filoa i pe au le stofi o le vai aso a sau, sifuru mara iwa o le masina o mati. Ia, whalongalonga le talanoanga i le neiva yaso le pulinu o polirua ni tapeika. Ia, mani whionga le pule o tā uai, ia le tūlanga la pisi lea mamao polirua whoringa mai uma le kongarate nei le luafe taurus fulu. Ia no winga o le isi whātausanga ia ua anga i tātou i tai Wellington e tia i tātou la pisi. Ia po whese mea mamao le anga i tārusia i otu le temilna. Ia ua isi fuafuanga. Ma mau tele la pe atato ese mai nei o tia ila pisi tai tulo wale ngana. O vai atu nisi o talafou le tai o nei e o le fuafua ia le company nei le Haynes Wattis e tapuni la latou fale ngausi o loa. E pea ma le tolu se lau limas fulu ngā luenga o le a whainai. O le fale le nei e o le utewa ai atu i o le se lau tolu sumalwha Queen's Drive i le Heart Central i lo hate iai. E le pesa aula u vai ia o le tuatusi nā lau te vai i. E ai ono a whai nai ngā luenga e tolu se lau limas fulu. O lo wha au peo na tāpunia le tele o pisinisi ni usila. O lo o mai tauina fo le to tele o tangata o lo watu o ni usila nga i Australia. E o le taliale nā la tamai whiriwhiri ngā ainga. Ia o le tūlo i runga mau i Australia. E whawhetai o le whaingo fie na o tangata Australia. Ana whainga tāne, ia, o tupun whale tonu i nei New Zealand, tumu o tangata. E ia i le whea po o le awanoa na tatala i tangata au kilani. E pēr ma le se furu fitu awhi la tōna au wai se whilo inga na whaia na wato i la pisi nisi. Pēr le wangale maa se na whaia le lo te Raupara Arena. O le mole mau i la tō o pēr le alo Sāmoa le na wha mau popoina. E pēr ma le se furu fitu awhi tangata na whea. Tangata na whea mauni ngā luenga watu malato CV. O le tele o unanga ese na iai. Ia fisosoani tangata su ngā luenga. Mai tawina le teimi nei. O la tai atu ua lalo ele au la iti i ume ngā luenga o lo whai ngā luenga mātua e whaalango lango e. A whapeo le tau su esa ngā luenga le teimi nei ala e mausalia ngā luenga na i o mātua ale whato as furu walu pes furu iwa o tausang. O lo uatele tununga nawa, o le whaisau kōs. E le whaisau kōs o le tele i o peo le kāmuta, palama, whaimoli, le i kāpeta. O le si ngā luenga fia mau o le tangata melo le roofing o le atoina o whale. E me se tupulanga tātou e maa ista maiti. Ia tamana fia o furimiti afu ma le short po le ufuai kota fo ilea ia sports shoes i ngā luenga. O lava na e whaanga tangata inunga le roofing i whaanga sports shoes e vai e. Ia tasiri nā ngā luenga e le umia na e alu ngā luenga na e si iro tūlanga. O le mea aune e lilia ia e te alu e te aonga ma e iloa uma le tūlanga o le safety ma le sango le mu. A fa pe o le uta isfuru valu le e te mi nei fa te inga o le mautu ngā luenga mātua. O le nofo le fale, ia e alu ata whao, la tu le fale, le tau susan ngā luenga. E lo uta le tonunga ma lo manatu, e mana e lo le whaisau kōs. A wā le tau sue ngā luenga tangata le te mine, e fe tau ia le tau feo lolo ane o sue ngā luenga. Awa uma fo e malau kōs. Pe te alu e te aonga social worker,
ia pe te alu ngalu fa administration fo ile I polytechnic so o nurse ia o le la to ye to le ala mtata po sa degree te alu fai e o mane le vesi le I isi tolu tau sanga ia o mau ala degree ia pe te alu tau fai fa leo security ngalu nga umana ia aile no fola ine io na alu le Australia te fai ngalu nga la te la tu masina fasi pepa fo ile e leo oi ia mau ma to mai masani ia o mau pu ia pe ona I fa manatu na nei taimi ia o le tulang lo il market o ngalu nga le taimi nei ele o ye tulang le ia tu o tu me tau o so ifuanga pero na vatu taia o le moli mau company ave tau company e fe ave ia utau loli o le asi I lunga le tau o loa o nei mafu mai o la fu le asi tau company loli e fe ave ia o loa ia awala ne sa itatou I le tau pe tatou watu I falo loa ia no le tulaga na le ai e pe fona mai tau ina I pampensini le temini na o watu ana na fi anafi le tala to anafi no la tu tala to anafi tu la uta vale la lo pamule le toftaf le peka king lo podi lo e luata la valus fusener pensini valimba e ano passia tu la ilu mar pamule tala to tato officer nei pe luata la fitus montu e luata la valus montu pula pensini valimba a tu to sa wana fi over mal to luta la pensini valimba le woye wala va feteli o le swingal na e amo uma e tangata whaatau le tau o le soifuanga le nei ia pe a whaatuaina o mali pensini nei mani o loa e poloka ma whaina o no le tau o lo whaine ia tatu si e wawena uma le tau a walea whaina toi mutatou nei ia le tatou mai tau ina I Sāmoa o lana pa ulu tau le pensini i le o toi mamaoa e langona fo I Sāmoa le tau ia o na amata fo le na se I lunga le tau o le pensini masuau ia o le vainga fauna le wil tatou tunu o le fale o loa fo le sa masena e sa vali I mailo fale ia walu le ta vale le taimine mailo fale po lo mota o le mfento e sa vali isis o tine lo pe isia e o le po le vevela la po le meu o le sa onga le mur sa vali e fata inga fa pe o le officiale le fale o le fale o loa o le man Kevin me le I fale o loa sa masani e so ina sa vali tanga te fatau temne walu ta vale ie o tele o manino tele la po le meu por el meu tupu o le sa vale falo lo au alu e ta vale o le meu le tau fa ngai no ta vale la tutu ele fa o se me wese me le wene ya le la tato se atu nei fa fiang o ta yao o le tautua le nei si fonga le mua ya o le fa manatu mo tama ana ma tama o vania tolo a Say sweet to see love till
whawhawhina o lau nganga. O matala umanota, sa olu tola hui tu malo. Tupulanga ana tula iwaya, o le taimi lene i tato. Whaasa mili mai isisi, fo sau ile tua ana. Se isoi tu silau tilo tilo, whawhawhina o lau nganga. O matala umanota, sa olu tola hui tu malo. Tupulanga ana tula iwaya, o le taimi lene i tato. Ulinga ali i mawhaipule, amata mai mga manuia. Ia mawale tofa faale tua, whia whanile nuku mawhia whia. Ia to aloto, tu maule tatalo, e manuia umau whaiva. I ola pule tonu e whai so o se tonu, mo tama maainga. Whaasa vili mai e se se, fo sau ile atua ana. Se iso i tu silau tilo tilo, whawhawhina o lau nganga. O matala umanota, sa olu tola hui tu malo. Tupulanga ana tula iwaya, o le taimi lene i tato. Whaasa vili mai e se se, fo sau ile atua ana. Se iso i tu silau tilo tilo, whawhawhina o lau nganga. O matala umanota, sa olu tola hui tu malo. Tupulanga ana tula iwaya, o le taimi lene i tato. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Johu. Laungana Sāmoa lea ia whaata uaina. E wheso o ta iai Sāmoa, so o se a ina. Me mea rofa lea tua ia Sāmoa mauna tangata. Mana tua pa peru whaa ese ai o ngangana. Sāmoa, isi atunu. Ngangana moa so umama ngangana, whaale anganu. O ngangana amatai, o le tofa mamao. Lau ngangana
Fa'ataua nei Sāmoa o na ungangana e loa ai oe i le lanolani ma le nei vasa le ava fata fa'aloana o au tu fa'akerisiano fa'avai le atua o le manuia mo i ta'ua Fa'ataua nei Sāmoa o na ungangana e loa ai oe i le lanolagi ma le nei vasa le ava fata fa'aloano o au tu fa'akerisiano fa'avai le atua o le manuia mo i ta'ua Whawefianga sui whiwhoi nei tūna tai au tau tuana si whonga le lau mua. Ia o taimi leo toi lua sifuru minuto na tai leo sifuru mai al porkalame le antau tai au tātou no sifuru. Ia o na whawhonga leo toi whasala wina al porkalame le nei lau tina amta mai tai. O le sifumu le tasi toi amta lia al porkalame le tūla whono. Ia se tasi o ta mai tai. O se whaulame na tupu i au kilani i se whale kofi. Ia, tele ia o pe o le tūlanga leo me o whare kofi ni usila mwhare inga. O le whare kofi. A o luma po o tua po au tafa. Ia, ta tala vo i lea e watu tangata tau mawha i whangala u lau i whafo. Mana fōa. Ia, mela u tupu ala tu ta vale alu sa o malavea ima mari o stasi o tamaitai. Ia, whairoa tua i wa le mana i ele malu o le tau ma le mawhanawhana. Tele ana o mai tātou i whafo i whale ainga, whale kofi, whale whawhiwhia. Nofo ai, ma tau mawhai, ma tau mawhai le awa mtulang whapena. Ia sila o e pesa o ngale mu. Me se ia le tau mea i pisi e ta vale. Mau e soi fua stasi o tamaita i le mai tala. E se tasi o e kalesia i North Shore i au kilani po North Harbour. Ia, whata ia uma ia le naitu o le o North Shore ina ua whaasala laule le whale le kalesia ma la tau whare sae whaatau. Le tau o le value ato le whale le epea ma le whaatasi ma le 5 miliona tala. Ia, o le mafuanga, o manatu le whaiwhau le kalesia. E sili le whaatau o le whale. Whaatau ia whale saa ma whale o le ngaluenga. Ai sui le no fuanga i whātua, i mafua mai. O decline numbers o le kalesia po o tau le intangata lotu na o le fitus furuono tangata o le kalesia. Wela le te le o le tau, le ase tau lotu whātasi ma le 5 miliona le tau. O te le lola po ile la whatawina. Ai o le anganga o le whaiwhiau le kalesia ma le tonu a whai. O le anga ila tau e whaisala tau whale le tau le kefe i po se whale whatau ei tau mawha, whare kofi. Ena ia whawhanga i tangata pia ma le 5 lau tangata e la tau te anga le lei ma whasoa i ai. I le po e tasi, e pe iwa ese le vaenga wa tau la i ele vai. Nai lo leo mai o tangata tāpua i nei whale te tele taungata. E na le fitus furono tia members e le kalesia. Leo manatu e whatau e mai tupe sui le tūlanga tū iai. Sui fo i ma le wha moe. Ia po le manu lauti, po le vaengai aunga iai. O le tau mawhaile whawhanga tangata. E anga i 5 lau tangata. O tele i loa la pe whanga fua. Pe whatau ngō fie le tau e whatau o tua i le tele o la tau mawha. Mawhasosone e ila i le community. O te iloa e anu nei le whaitule a wai rapa e te metawina le tele o wharisa o whatau atu. Ua le hini tangata, le hini tangata o e kalesia. O le tele i o wharisa, le na e i le o su whainga na whairisi ali i na susunu o le tele o wharisa i. Pe o le winga o le whamatalanga. Ua mātutua lona i tangata papalangi ia sa lo lotu ia. Amata lo ua wale o te o i ta maiti ua e se fole me wanga i.
Ia ai fuala so i fuanga o Sāmoa. O le mausali ia le whaavai o le awa wina o tātou whanau e kāresia le tau te iai. Tau te le iloa i le isi fia tau sanga o iluma pe whaawau pēa e tamaiti. Ia pe sui fo le me o iai la tau. Ia a ola na maua ama mausali le awa onga o le whanau. Ia u te iloa e mawai atu tātou e whaawau pēa la tau. Ia le tatitonunga le tātou te tatitonu iai. Ia ole whamangalo atu i le ita mai, alo whātu i le whasauā maftu mai, ma whamanuia atu tangata lai le fia mai. Te weisi aso e umatatou e maita maiti ia mata le mata, ma nifo ia wale tarwhia ngai lo ma le vaianga le tātou tatonu i le teimi nei le mafuina maua le tātou file mo ma nofo lei. Ona e ile nganga ele ai se tau i masui le awa onga le tatonu i tātou. Ona i vaenga fo ila tupu mai Sāmoa ele fono ia o manatu wha fono. Ele se fono langi nei pāle mene e te whaalongo e whaawau le tua ngai ma le malo. Ele whainga launga ngana o fono. Ia uane i whai mawaenga fo ile tatele awa ia le tenu upe. E une i whai mawaenga fo pe ua vai fonga wa a inga o uso tua whaafine. O ngana la e wha ngai fono na tātou na e so i fuama uola mai e whapela fuli fono ni usila. E whaalongo i whela fula fo inga. Ia o al teimi te vetu e whaila tō māru o le tae hao por mei o leo uli talitanom talitalie. E oe. Ia uana i nau a matau na whasalau te fuli fono rungo le tātou ala YouTube channel. I le teimi nei mo lantou e fie mai moi fono le tātou o tunu i Sāmoa. O le ngangana na e whaonga i fono. Ma o ai vai nei la e vaianga lea e whetau i tono le fono. A whai mea whai e lato ainga te vetu le talitalie mai e. Awa fui a ingal to te leo lato. O le wingala na tala o le e ia lu tal tonunga tailo i pesa o ai. Lo i po i sesi o mafatia i me e tupu Sāmoa e tupu ilo na ita malona le fie i le isi fai pule. Ia pe ita i le malo. E le ai o mea lava la tupu i tono fono. A uma foi paia ingal vaianga lea. Umalona to teimi e saursu inga fau. Wa e le tu mau sesi sto fai pule. Pale mia minsta mo to finga watu masau. Ia o le mea tasi. E fa pena lava. Lolo wingo taun tatou masani ai. Ia ua ine i tupu se loto ita i se si o tatou. Pe tupu se loto le fia i se. O mea lava la tupu i fa inga malo. E fa pena lava. E le o ni mea fau o me ua leva. Ia le tatou fa longo tula i fa alo le malo. Ni so sui fa i pule sa il pale mene. Au te mana tua ia so ia o lai titi. Le sui fai pule lea mai pe ale i patan tu lai mai ia. Le tiu tā matoa. Tasi le na fai pule atu lai nei le fono oe. Se o le vevesi o le fono wai maa lie o no winga mo na manatu mo na fina ngalo whalia. Ia ua umatu le na lato vai tau le au matu le veimal toto ali ia to fila ueti ale sana mana i fai pule sa nata le maa mero pati. Ia o le fionga to le fo fa fesi ma le tote. Ia le usaul pa inga foule nei. Ia e fa pena lava. O le tulanga o ta longa la kapil fa ingo le vaiaso. O le aso ta ia o le ta alo le hurricanes ma le force le fitu le fiafi. O le Fijian Drua ma le Brumbies o le afol fa le fiafi astonai. O le astonai foi ia o le Crusaders ma le Highlanders le fitu le fiafi. O le astonai o le Reds ma le Warriors le iva tolu lima le po. Ia ma le Moana Pasifika ma le Blues i le afo le tolu i le awa uli o le aso sā. Ia ta longa na o le lakapi supa. Ia ai o le whasolonga i o ta longa o le NRL o le pō nā nei o le ta le Broncos ma le Eels o le se fulu nā nei. O le valu le pō tai au le Warriors ma le Raiders. O le se fulu le pō tai au le Roosters ma le Lapiti. O le Tigers ma le Cowboys o le lima le fifi le Stonai. O le Dragons ma le Storm afo le fitu le fifi le Stonai. Ia ma le Panthers ma le Sharks i le afa o le iva i le po le Stonai. Nei ta longa na le whaiunga le vai aso i fua ia u fua fuanga ia ma tūlanga whapena. Ia le la tatou se atu whafifianga nei tūlal tai au. Sfululua minute o le toi o na tālea o le tūlai se fulu. Tau tuatiu fonga le na mua.
malo lava le soifua le nei tae au, sanga whaafetai pia le atua, ona olonanga le leia I tātou uma, le nei ua tātou toi whiloa I pia o le ea, ai talitonu, olo o maua pia le soifua lau le lei le au whaafonga, mai seo le au whaingalwenga pa ia le atua I so se whatawhaitau langa. I o le tāpua inga mai lava I maunga titele, se ia pa ia se au pito I titi, tālofa lava, ai whaatalofa whaapitoa lava I le tupa o tina mata maitai, o whaapitoa I ai le nei pola kalame, o le ina I lau a tina mata maitai. A lo lava soifua. Ia whaifo I o iaini tina mata maitai, o whiangai ma mawhatiang o le tino, le mawhauwhau, ia e ale ngase, ia pa ia tua au wha amalololo tātou whaola, ina ia mawhaio na toi whaafo isia le malosi, ia te outou uma. E le ngalo fo'i na I tina mata maitai wa wala awina ilo tātou matai sili o I le langi, le nei vai aso, ia te talo ina ia mapuato lato wanganga I le fia o le ali I e whaafau. Ai malo lava le soifi. Ia o tātou pokalame la nita au, Pela wana sila fia o lo o tele ina matala no atu, ma le sunga ia ana whaasolo, e whaasoa le polo kalame o lo ungalua I fo'i le ta ua le whaperetania o le Incredible Years, ia ma ua sila fia le ta ua tele fo'i o le polo kalame, pela wana sila fia o tātou o mai ina ia tunuu, wa tātou mawaile tele o avanoa ese, e mawai su enga manisi fo'i o metotia, ma o onga tā wai le waainga po le tausinga o whāna witi. Mana tua ese lava me totia, ma awala e whetau I lea tangata, ia ma lea tangata, ai o le tele fo I o ia awala mawhainga. E mawhaina fisosoani e isi tangata o whetau I tonu lava I ai, ia fo I awala, ia po me totia. O le vai aso fau le atou whaafonga I fo I le sunga le whalitua ia ana whepa I kōlia le maasani o na whaatalno atu, mai le o le whalitua le me tisi mai porirua, ia le fo I sao fo mailana fisosoani le amtanga tau sang talwai, taltano ia tātou po kalame nei o le ina ilaua tina mata maitai. O le vai aso fau la le o le amwhaiona whaatasi mai ei, whaasoa mai fo ilona ia sila fia mo na tau mai, o ia o le tina, o le whaletua, o le whaafeangainga, ia e tele ia waenga tā ua sa talanoa I fo I le sunga le whalitua ia tātou po kalame le tau sang talwai, ia le o le amwhaiona toi whaawau, I le vai aso fau. Ia e ua whaina I ngalo, e ei lava se tina, ia po se tamaita e fia whaatalanoa nei po kalame, o lo maula wanoa te fsota I mai ai, ia ona whaatulanga leo se aso wharai le tala whea ngai le leima oe, whaatalanoa I nei po kalame, o le po kalame o le ina I laua tina mata mai tai, o le tato numero na e pe a whaapea te fia fsota I mai e te fia talanoa le tato po kalame le nei, whaasoa fo I outo mai ma o anga waa ma au me tutia, ia o lo o whaia e ala I lau tautua, I so se whainga lava o le hainga, ia whaapea fo I e ka le sia po wha patonga, o le tato numero na e mwhaina wala o mai o le tolu walu lima, lua I wawha, tolu walu lima lua I wawha, ia mwhaina e wala au mai fo I, wha ai loa mai I lo suafa. Ia pia whai te whita no I lunga nei pol kalame. Ai o le wha taatianga na o tātou po kalame mo le vai asofou. Ia ma le vai asmal nei masina o mati. Ai, o le tātou po kalame I le tae o nei o le atau mawhai tala noa mawhaali o atu nisi o tustusinga tāua. O lo mwhaina maua le tātou leiti o ia pe wha o mai fo ia nisi e ilo la tau tali tonunga e au ngā tele mō tātou. Tele I o tustusinga ia po o articles, po o vaenga, ese whaamatalanga, ese mwhena mātou maua. Ia tele fo taime e tele ina lafo mai ele li ipule ia mātou, wa aile tustusinga lea o ngai whai ele pol kalame, wa ai tustusinga I whapea o ngai talafou, vaenga ese uma o whaamatalanga I mwhaiuna maua, e au ngā ia na maile ia mātou, ia tau mwhai whaaliu ia mawhaasoa atu, e ila se tasi o pepa nei o lea e tu whamaya mātou, ia tau mwhai fo e whaaliliu, whaasoa atu mo tatou polo kalame ile nei tai au. E ila se tasi o tustusinga tama I tai e swafa ia rim roader, o se tasi o whaamatala ina e whaapea e tau la mua I polo kalame nei e fsosani mātua,
I le whaafeanga e matamaiti, ma ua lau sila fia fo i ona to mai le saunga le moai o langona o tamaiti. E tutusa le leibe o whaatasi lava, ma le polkalame le nei e maasani ona sauno atu ai ana whaasolo i lunga o tato polkalame nei o le ina i lau tina matamaitai. Ia pe a talanoa le fo isa talanoa atu i le lua vai astaluai, ia matobu toi whaalonglongo i ele vai astaluai, le whaasolosolo mai lava le polkalame le sauno ai ana. Ai e tai o tutusa lava, e le isa ese ngā ma le vaenga le ie fo i le pepa le na tufa mai. Ia mwhai ana mātou whaasoa atu ai pe o lela atau mwhai e whaapopo i ei vaenga i e malipokala me lo sauno ai ana. Ia leo lo atau mwhai fo i si tina mai stama ita i o latou to mai nei e whaasoa. A wā lava le sosoani a tili mō nisi o mō mia lea fo i fesosoani ma lea mea totia. Tusinga la lea tama ita ina ia ta wai e silia ma le lua se lau ta maiti na ia tuli mata ina masu e sueina. Tamaiti nei tono ne ainga mai whai mai rim. A whai e na o le tasi se to mai o le nei o langa e mana o ia i se tangata po se tina po se tama e a oa uilan tamaititi. A oa o ia le to mai lea ua ia whaingoina i le whaperitani o le self-connection. Ia se i whaasolo atu mta au pom se i tilo. Po oa le, po la atonu ale winga o lea fo i upu, o lea fo i to mai ua whailo e lea tina. Na ia sauno, o le tiu te lava ia whaamatua, e tele le taimi e whaalo e fsosani tamaiti, ina ia manuia, ilo lato soifuanga masani, pe e tato wa ai atu iei whafo, ia aia oa o iei upo, whaatu langa ia lato polo kalame whaamasani ai po le routine, ia maa oa ofo iei le a mio le lei po le a mio e tala whia ngai o na o lai. Ai o le talitonu ngō le tina, e tasi lava le to mai mo ia lava ia, o se to mai e le ngāo ia lona whaatu langa ina ai o se tamai titi. Pe o le ase wa inga pe manuia na tau mawhainga i lona soifuanga. Le ala e na ata ua o le self-connection. Po o le malo si anga le tamai titi e mawhai ona ia i loa. Ma malama lama i ona ia lava langona. Ona mana onga, po mea ia e mo mia mo lona ola laulilei e pe o le malo lo, fesoa soani, o la whaalo alongia ina o ia pe mana o fo i se taimi mo na o ia lava. Ia whaape ai maona ia lava manatu po o mawhauwhaunga, e fesoa soani e tata i eisana whai unga e whai, i se mata upu po o se mea o tupu. Whai maila le talitonu ngaltinale nei ia rim, a langona le tamaititi lona toa po lona confidence. Ona ua langona lona saunga le mo. Iona ia lava langona lai o lo ia i lea taimi. Ia pe whaupo fo i whaapea o lona talitonu wina o ia lava. E au noma lona pole pe fefe i te ua amusia pe whaiteoina o ia. E mawhai le tamaititi ona ia tau ave pea lea langona iso o se mafutanga lava iai o le relationship lea iai le tamaititi. Ia po ni lo i tau whaapea fo i a ni whai unga na te whaia. Ai ale iai la lea to mai pia na ta o le self-connection e le tamaititi. Ia e whai ma lia lava le tūlanga whaaleanga ina po ua wafa ina i lona loto, lona toa lea maa sani o na iai. Ia maa whaina i fo ile tūlanga ua amataona ia le talitonu wina o ia, iona ia lava langona. O le maulal tina, e whaatau waa mala iti lava ni fsota inga, po ni fesanga inga, a le tamaititi, ma le matua, po le tangata matua foi. E mawhai ona le to e maua, pe lusia tua i foi ma le to mai lea, ona e sisele fe aula e momoli atu ai. O nise whataita inga lea mwhaiona o mail tina lea whapea. A tangi ne le tamaititi ona ua whao e sela na mea ta alo. Ona whapea leo le tamaa po le tina. O yo le na, o nai le lei, you're okay. Ile o se mea te le na mea. Pei tai, i le tamaititi, e ese fo ilala na ia whaalongo. E mawhaiona ia whapea. Ile eise au ngau langona. Mtuale ta ua o langona. My feelings don't matter.
Pi o se manatu na e ese le va ai al tangata matua, e ese fo i le fa alongo le tamaititi, i to inga me fa apea le ua whao ese lana mea ta alo. Ia po le fa apea mai fa o le tamaititi. E la ngona i o le fefe le taimi e alu e moe ai. Ai fa iatu le tangata matua, e le eima se mea e a laiona e fefe. Ai mo le tamaititi lava ia, e mawhai o na ese fo ilona la ngona. Pe whaapea ni le tamaititi a te ia, e le te tauona o la ngona whaapea. Una winga la, e le te tauona o talitonu ina o la ngona. O le ese esenga lea o le manatu o le tamaititi, ma le la ngona o le tangata matua po le tamama le tina, e tu sai ma le whaamtalanga a le tina ya rim. E pei oni fe aula whaapea, e tupu pea, ma tupu pea, ma whaasolo solo ai lava o na mou mali e se atu aile malo si ango le tamaititi le ma whaiana wheso o ta iei maona langona, ma mea na te mo o miaina, le self-connection, lea na ta ua. O na amata lo leo na popole, wala ngona pei wa le sanga le mu, ia pole o lava i le tūlanga, wa le mawhai ngā tā lava o na toi wheso o tai, malona tina po lona tama, i le whesanga inga le maasani a le tamaititi, ma le matua. Ai, o le me pito sile o ne leanga, o le wha wau atu o ia mionga po ngā ioinga le tamaititi, i lona o langa a o wha solo ina tupu wae, ma a vea matangata matua. Pei ona iailea o onga a lea foi, po le talitonunga foi, o lea tina. O le talitonunga la o rim, e whaapea, o awa enga pe whaapewhiona wha au popo e le to maile nei o le self-connection. So o le mawhai el tamaititi, e le mawhai fo el tangata, o na so o tai, i ona langona ma malama ai, o lea fo ilana whai ungai mawhai o na whai i ai, i ona langona i e tutupu. Pei o le winga na le self-connection, le au mai, pe ona whaamatala ina i le tina lea, ai le fo ila au mai whaapea, e whaapewhiona wha au popo lai le self-connection, ni vaenga tāua i leo langa o le tamaititi. Whai maila na mau, o le vaenga mua, e whau i le malo si ango le tamaititi, e mawhai o na whaafea ngai ei manilu i tau, po ni whainga tae tutupu, ma mawhai o na ia toe manu malo mai ai ia whaafitau li po ia lu i tau. O tamaiti e mawhai o na iloa ma malama i o lātou langona, e mawhai o na o lātou whaafea ngai mani tūlanga popole, pe o ni langona wa lea mana ia ina fo i lātou, po nisi fo i langona titele, mai au noa ma le vai atu wai, pe a whaapea lātou te langona, ma mwhai o lātou whaafea ngai mani tūlanga whaapea. E o le isi vaenga tā ua i leo langa o le tamaititi, mwhai o na maua mai i lona i loa wheso o tai maona langona, mai loa lana whai unga mwhai o na whai i ai, ma malama i fo i ona langona ia. E lango i ni tūlanga lelei o lo iai, po o nisi o na winga lelei o iai, lona winga, e wheso sani le tamaititi, i aona i loa, po le ale mea i lelei, a o le a fo i le mea e le lelei, ma wheso sani i fo i a te ia, i ai loa o na tali le ai, pe a whai o se mea na te loa i le tala whea ngai. E tali tonu ina lava i le tamaititi lea e iai le to maile nei, ona ia lava langona, pe o le isi vaenga tā ua ma le au ngā le nā pe a iai le self-connection i le tamaititi. Ma e telefo i ina tali atu pe a whai, e telefo ina tali atu, pe a whai e loa le tamaititi, e iei se mea le o sa, nona winga, e tele ina nofo ma wha sa o se mea pea wha pea lava ina te loa e se, e o to inga tamaitia iei le langona ia la ua toa, ma i o tali tonu wina o na langona wa whasota i ma o na langona malama iai, wa i loa le whai unga mwhaina whai iai. Ma e whainga tāwhu ina wha seina e stangata, pe o na saunua ile tina ia rim, pe ana tā o lamatanga o tina ne i ona to mai wha pitoa i vaenga nei, o le vaenga o le mawhitanga o le wālta mama le tina.
Pe o nisi vaenga le tau mawhai whaalilio mai le. I le awa onga ma le tali tonunga fo i o le tina le e whai fo ine awa onga whapea. O le isi vaenga tau mwhaina fsoswani e ati na e ai pe le tali tonu ina le tamai tito la ngona i e te tonu ia lava. Ai le o ni winga fo i e pe e whaafolinga. Pe tau mawhai fo le tamai titi e whaamali ai la ngona o istangata. Ai le o la ngona moni o le ia te ia. O le confidence e le sau mai i pe i upo whaavivi i a po o langa ia e mawhaiona au sia po ni matati e mawhaiona au sia le tamai titi po le tangata. Pe ona sau noa i le tina e elon tal tonunga e sau mai le iloa i le tangata po o ai i a lava. Malangona fo ilona toa, ilona ia lava i toa inga tangata le iai tusa lava, po ani whainga tae e whaafeanga iai. O le isi whainga tae wele o lango le tamai titi e maua mai i le iloa fiso o tae maona langona, po le self-connection, e pui pui ei fo i le o la malolo ina o lona mawhau. O le malosi o le tali tonu ina o lona lava tangata, e fiso soani tele i le tamai titi, e titi e tua i le tamu whailea, ia talia mamana ia iai, so se mea lava iai, po o pe o otu amaise, pe le ualus nei se no fuanga e le watu, e whanongo tu tamai titi, e pe e le amana ia, e pe e ulangia o ia, o ina la, a whaia ia te ia le langona le mwhaina fsa o tai ona, langona, malama iai, ia mai lofo i whailana tali, po o lana whai unga, whainga tālawa la o nā whaina pe alu se no whanga e tupu pe whaafeanga iei mani whaafitau li whaapea. Pe oni se wainga tā ua i olo mwhaina tā ua i le tina pe a iai ma oa o le tamai titi le iloe le tamai titi feso o tai ma ona langona ma ia malama lama i ona langona i le taimi lai e tutupu ai langona nei ia mai lo fo i whai e lana whai unga i tua i ngā langona na teiloa e tāla whea ngai le lei. Se i tāsina pe se vai fo el nei vaenga ia whaawaula tātou po kalame. Ia, ma le nei pe pape na tala noa iai i le nei tai au.
ta ua o ia o se ipu e sili o na vai o ia o se lango sua aele o se poronga i le ainga le ina i lau atina ua ta uta ua e Sāmoa o lo tu si o se tina le e sili lona tau i penina ua le ingalo le tama o ia o le uru o le aina o si au lango sua e tau lau ai se maputanga Pesele na o le malo se le nuu ai o le tae au o tina ia o vaenga la mana o lo wha mawina jato pesena na utu wha fonga mai ai le jato pakalamel nei o le ina ila o tina mata mai tae pe ana wha ilo atu lamtanga o le wha ali liu matau mawhai e wha ilo atu nisi o tu singa nei wha au o mai ia matalta nua to iau ngā mo jato pakalame nei o le pepala lea e tau mawhai e wha matalta la atu e o tutu sa lava ma le mata apolo o masani o tau whaafonga mai tala no atu ai ana wha solo. Mana ia le vao le tau singa po le vao le matua ma le tamai titi. Le ala e fo ile tala tununga o le tina ia. Pe o mea umalava ia le masani o na sauno ai ana ilana wha soa. O le upulava e tasi le tau whai whata ua ile pepal tina le na whaaliliu ma tamu whai tala noa nei tai au, o le self-connection. Pe o le tamu whai whaaliu whapea, o le iloa, o le mawhai e le tamai titi, po le tangata matua foi, o na wheso o tai maona langona, ia iloa o na langona la iai, ia malama lama i o na langona la e tutupu le taimi lea, ma ia iloa foi, whai e lana whai unga, tatau, i langona ma vaenga ia na te iloi le taimi lea malona malama ua iai. Pe ole whaaliunga leo si vaenga pe a fuai i manato le tina le whaali lana pe palea. E ila le fesili na te au mai eva pia. Whape whiona whaafai lele le self-connection. Whape whiona whaafai lele le to mai le nei o le feso tai o le ilo feso tai malangona o le malama iai mai lo le faile fai unga tala fia ngai o le tala fia la pe ona o mai tina ele fa pia o le ato i tau mawhai ele tina po le tama i po le tangata matua e tau sui a toa i le itu a inga whainga po le awala e wha aton wai le whanau po le parenting style ina ia mawhai o na maua le tamaititi lea to mai ele ai ele ole manatu le ole tina ai e eininga yo inga la iti lava e mawhai o na maua i se suinga tele peiwela na ta ua le tala noai ma ana wha solo
Tele i whataita inga ia sama sani ona ia whaia. Le fo ia tate wa ai atu o tele o isi vaenga whapea nā. Le au mai le tina lea. E ile mea le whapea talia mamana ia langona moni o le tamaititi le whaali mai lea taimi. Ma lea taimi le isi vaenga tāua le nā. E tāu while whai atu le tamaititi. You're fine. Ana e tele ua whaina lava. Ai tau mawhai whapea atu le tamaititi. E sel whai ngata a ea. Ia awale pole o leo te i. Ia e pe ole talia mamana ia o langono le tamaititi. E le whaapea fo ila o leo wa io e atu elma tua le mela e laile mana o le tamaititi. Ai o le whaali atu le tamaititi e moni lava o na langona. Mai lea whaina fo ipea whaapea whailoa. Pe wātua whailoa mai ia langona i le tamaititi e ala i ona winga whaalia. Ma e whesosoani tele fo ile tamaititi e whaatupu be whau be ati na e fo ilona tali tonuina o na lava langona. Ona o le whai mai o se vaenga au tū lea o le self-connection po o le iloa wheso o tae i ona langona malamalama i eima whaila na whai unga. O le isi vaenga loa whai mai le whautuanga ina ia o awala fo ia e whailele a tili eile nei fo ito mai. O le tua wanoa po le talia o la tau fo i tangata ato o tua. Le tūlanga ia le tamaititi. Tua wanoa iei. Tu salava pewa ia tu e whaale tonu ia le tūlanga o na langona e ala i winga whaalia ia e tātou te wa ai. Pe whainga tā fo ini ana whesile o le tu mai le tangata matua. Ia mani o na winga maami o ngā whaalia e ese mai ai isi tamaiti eto tele. A langona le tamaititi ua talia mamana ia o ia tu salava pe o lai ita pe fefe foi. O inaea o mai loe le tamaititi ua talia ato atoa o ia. O le isi fautuanga lona tolu i au wala e whailele ia ma whaalele ia ile tūlanga le o le self-connection. O le whapea tu ua wanoa. Tu ua wanoa le tamaititi ave ile saulo tonga. Aile o le mata i tū to ai taimi malawa tū salava po oa ni tama i mea po oa mionga po o ngai o inga tamaititi le whai. Ia po le upu whaperetani ele e mai o le micromanage. Ona e a matai lava ona whaasolo maa lia ese ato ai lava le tali tonu ina le tamaititi o ia lava i ona winga ono iai po ona langona. Whai mai le whautuanga le tina ia rim. Tu ilau tamaititi ni filifili ngai whetau i malona matua la iai. Pe o se whataita inga alu e piki po lalo ofu nei fia ofu. Ia o whataita inga nā le au mai. Tu iei lava noa e sa ile lava ia po i lātou foi. Ia mato e whai lava e lātou le fofo. Ai ia mauti noa o lo o saunga le mo ia lātou whai. Unga ie whai po le fole o whele tamaititi. Ona e au ngā te le whesosoani a te ia. E atia e aiona langona, ma mawhai ona tali atu i ai langona laina te whaanongoina. O le vaenga luna wha, o le model self-connection, whai mai, whataitai fo i mō mua le matua, le whaafsoota i o ia iona langona, ia mai loa malamalama iai. E alala i le mawhai ona whaapea, a pea whaapea whaisana whaamatalanga, pea whaise tau se tala le tangata matua, tauna whaapea, ua tele mea ia o te whea ngai maa. Uma o mia lava sina malo longa. Mai, e peoni upu whapena. Ona le whai mai, a e ta uina ma whaatonu le lei. Po hau foi, a o ta uina ma whaatonu le lei o ua u lava langona. O ina eva ai maleta mai titi. Ina te awa o mai ai foi. Oi, e le ta tauona o fefe pe tau fiofi foi o langona. Ma oni whailo fo i e mawhai ona whailo matalia ai e le tamaititi. O lea fo i e tu atu lea wanoa ia ai e ona o lea e whaavai mai. O le whaataitai e le tangata matua. Ia le tau te iloa lava o tamaititi e pe ona tele ele upo e mwhentato whaangaina pe o le poe ata. Poe umal tamaititi winga matu nei ma winga whaalia o le tangata matua. O le isi vaenga whai mai whaonga halenga ngana e whaumate eile i loa pole no fasila fia le tamaititi.
ai le o le whaamasiasi, ia, te le atai mi tātou te whai ai fo i tātou nā me o le, pe lai te le tumu i stamaiti ia ai, lafo tu se upo e pe whaamasiasi fo le tamaititi, ia, le nāle au mai lisi fautua ngal tina ia rim, pe tau mawhai fo i awana i tātou whai ni fesili wha apea, e se ana e whai ai le mea lea, e sui le wha uponga le fesili, o le asau la ngona ina ua tupu le mea lea, o le pe o le wha upunga o fesili, pe i ana tala noa, so o ai ana le mānei ai o lona wha amatala ina o vaenga ia, ina ia fesosani ai i le matua, ia talia ngofia le tamaititi, ia le mele tala noa atu iai. Whai mele manatul tina ia Rimroader, e tupu sila ngona le tamaititi, fo ile mana o e whaalu le taimi e manatu wai, po le aso langona i se meo lo tupu. E o le afo ile mafo angana tupu ai sona langona whaapea. Pe a whaile na e whao ngai le matua se leo, e ilo ai, o le pe e alofa ma whaapale pale le matua, ia, pe fie lo fo i pole ale mea le tupu le tamaititi. E whai mai le tali tonu ngai alu waso, sau waso, e a vea upu i e whai ato le matua, po upu ntau talai, ma upu e whao ngai le tamaititi. Pe o le si vaenga tā ua le nā, ia o le vaenga lona ono, whai mai le tina ia rim, wha ai tu ato le amionga whaalia le tamaititi. Ia, a whaali winga i tamal whaali le tamaititi. Whai ngofia lawa i le matua na wha mua moilo na mawhau le e o le tamaititi le e tali mai ai. E whai mai rim, e maa sani ona whaao ope mo moli mai i sefe au i le amionga ma le winga whaali o le tamaititi le eva aia. Pe manato i fo i lea, wale ma whaina whaafso o ta ila ngona o le tamaititi. Pe whaapea fo le tamaititi. Wale isa o malu si anga o iai. Pe wale la ngona fo i e lo uta maapo o lo utina. Lo umana o le iai ma lo ula ngona le iai. O le manato la o si tina le ana le pepa le neina tusi. A tali pe whaamali e ina le mana o lo o itua o le amionga whaalia le tamaititi le te vai atu e ita whaalii. Tusa a tali la le mana o le tamaititi ala i le winga whaalia le tau te vai e. Tusa o le ai feso soani te le i le tamaititi na ia malama lama. Ele oio se tamaititi le anga. E paua o le oio o le tangata ola, oio le tangata soifua. Ai le o mawhaiona whaalia to le tamaititi le o e matua ai le anga tele. Pe a whaapea tātou te le talia ina. Pe whaamalia ina fo i le mana ongo le tamaititi. Lea ua whaali mai i ona winga whaalia. I le taimi lea pe a tātou wa ai waita, wa whaali i, whitongia i solomea. Ia matulanga whapea na. Ia maleisi vaenga tā awanu na fitu na au mai i au wala e whaafai lele ai le langona le nei ia po le tomai fo i po le skio leo le self-connection. Ia whamai patipatia po o ai la tau tu salava po o ao la tau winga, po o afo i la tau a mionga, ai awana o le tatou patipatia ma whaamalo i ni matati au la tau au sia. Wana lewa mai io e tāua tele mea po o matati au au sia le tamaititi beitai. Ia wha tāua ma wha ailoa ni o na winga po ni ia na tūmaanga le lei o lo o masani on tātou le amana ia ina. Po nei upumana ia whai ei e se lo fia lo wola songa songa. Mai o to inga upwa pena e toi wha amanato le tamaititi po lo walo. Ia e alo whangia lava ia tū salava. Po le alo na i tu ainga tangata o iai. Ai le whapea walo na fia iai ona o matatia. Po mea i o mawhai o na ia au sia. E pe i o nei waenga tāua ia lena au mai e le fo itina. O tātou tāanga mawhainga. E mawhai o na whaafai lele ai. Le upu tāua le o wha tāua ina le tinale nei i lana pepa peo na tātou whanongolongo iai. O le self-connection. Ina ia mawhai o na ilo el tamaititi, whaafeso o tai
ia i ona langona o loo iai. O le ale tā ua ona langona ia malamalama iai i ona langona, i ona tata iai leo o ia, i lana whai unga e whai. Ia pei ona iai leo ingo le upo māneia, po le fo i tō mai māneia, e ma whai ona, so sani ati lea i tātou, pei ana whai atu le amatanga, ua tele tō mai mā ngā waa o mātua le wa ingo whanau, ai o tātou ia nei atu nuu, tele ia su enga o tali tonungo i lātou fo i ua iai le tō whai ma tā upu whaapea, le fo i whaasoa mai lātou e ale e lātou su enga. Ia o ai lava le tangata e au ngā iai nei su enga ma nei whaamatalanga. Ia e whetau i fo, ai o lai pule lava le matua ia ma ainga ta itasi a lātou me tuti alo ma whai o nā au ngā i le whaatinonga le au onga, ia po le ainga fo i ma le tau singa o alo ma whanau tātou wa aia le tele o ta maite sa waina. Ia tātou tele o mai loa i ai i le vāo nei foi a inga i mātua ma whanau ai a tonu e iei nisi vaenga tā ua e au ngā iei nei foi to ai ngā oa onga. Ia ma whaina tātou whi whaasoa i ai po o ai nisi o lātou mo o mea ina. Ia o le tātou po kalamena nei foi tae au ia whaaftai tele al whaafonga mai, ia to e maole tātou po kalame le vai o safole ina i lau tina matamai tai, o le atanoa toa ai ma le sunga al whalitua, ia ana whepa e kōlia, o le metutisi i porirua, whaawau fo inisa mta upo mwhaiona ia whaasoa ia i le tātou po kalame nei, manuia ngā luenga o toil nei tai au, ai soifua mō le nei taimi.
E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga iai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi i le tua tusi 5 Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina o e ise whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai.
pepe se ki tau tala mai le pona le ngao le ngutu o so ua e tangi tangi ai pa a pe oe o lo au le lei o te pepe i ai ai ui i le sau ia ta o ua e mai mai e sau ia ki ta pia pia le ne tini manai pa anga ro mo pa la vea e pese pese mai e matata ta pe vai la ala a miliona uma lava e fuma sau ia ta pa to pa ua lava lea o te tia se patau poloa ai mata ata ata e tau si pele le longa vai papo matangata e sili Sāmoa pia i o se mea o te whaia mo ohe e tele ni sua pona mata a whaia tele kogi mamoe
tofi mai leo tua ile amatanga ole lumana I o aina ia so oiuma paita mafa apito ele fia fia I o keriso paita mafa apito ele fia fia I o keriso. O te whatalofa atu mo lo whaalalu whafongaanga ale atunu. O le tatou polkalame leo leo nei, o le ala to amata I le so. Pe o na yei nisi o finangalo whaalia manea pa to whaawawatu tatou polkalame ne o tula fono. O le sa ngafa ma le sunga le fiunga ya soa whamaulalo petero sangato. I nei tausanga umvae pe a ma le lusfu tausanga o ngalue ai. I on taimi nei o lea ua whaasitua ngalu I soa o lea ua whamalolo mai malana ngaluenga. A o lea ua ofo mai sau e whafoi atu tatou polkalame. Ia pitai o polkalame mumo nei I o lea la ua matatano whaatasi atua I mal tatou malo whaalolongi il tai au nei. Le sunga ia o le satini ngā metua meti. Ia tatanoa fo I ngā ruenga a leo leo I nei vaitau o le soifuanga. Ia e whai ngane lua, whapirtania ia man wha Sāmoa. Ia si whawhiloa ia tu kia rana ngā mitua. Nice to have you with us again. Oh, thank you for having me. Thank you. Yeah, and soa maloa, whamalosi mo nei tai au, soa e soani po kalame leo leo. Nā lo whiunga a whansanga ia. Talo fa fo le malo le tunu o mo mo tato fa salanga ile nei tula malo tsoi fo mo mo langi mama malo ya mane fo pokala me sama to no le wale to amate to ni pokala me ma to tepa to fa nga so longo mo tato pokala me te mo mo fa fo e so I na fo I te me de I se vala la ta fo le lo tato la fa longo mo leo e pe tau amatana masani I ngā ruenga leo leo e whai, malifsosoani leo leo whaalaulawe o tupu mai le taimi. I o nana maa whanda iala I o sota I ngā tātou lungo le tātou ala leo. E o taimi nei o lena o le vai aso lona tolu o mwai. Sa mato whono ai ma ngā metua I a whaatasi manisi o ofisa o leo leo. I le lato ofisa I nei po rua. E matal nola I tūlanga to e whaawol pokalam. O lea la iel tai au nei. Mai o lea la ua mua mai a sātini a ngā metua. E tal noa ia mal wha stemi mua. Ona o wai mai leo nisi fo I o lato I eimana I o tato alo Sāmoa o lo ngā rulua I mtanga ruenga. Ngā metua just explain that we had the meeting with yourself and your colleagues, a couple of weeks ago or 3 weeks ago, and then you offered to be the first to come on board and talk to our community and share with them, and then hopefully some of your colleagues will come, in due course and in future, and take turns in the program, and also thanks for offering to come and co-host the program. I think sometimes in the future he will be looking after this program and I'll just dip out. So, but it's good for you to come and talk to our community. So perhaps let's go back and, when I look at you and I think about some of the recruitment programs we've done on this program,
You might want to talk about how you become a police officer, whether that's something you dreamed of when you were a little girl, and what your current responsibilities are. Firstly, thank you very much for having me on the program. I am privileged and honoured to be here in this space. I'm very privileged to sit in between the likes of you both here. Policing wasn't always a dream of mine. It was quite the opposite. I didn't really believe in policing, and most of my interactions with police growing up weren't very positive. They weren't very positive. It was through family that made this choice for me. And I feel like it was a God-given choice. It wasn't a choice I made. I think it was a God-given choice. I was meant to be put in this space, and I think my grandparents, I just want to acknowledge my grandparents, may have led this pathway for me. So it was through family that I became a police officer. But at the core of it, I think it's because I didn't see anyone that looked like me in the police, you know? And I thought, hey, how about I give that a go and see what it looks like for me? How about I be a difference in that space? And this year would mark my 13 years in the police. And it's been a long journey, but a very fruitful journey in that the impact of having someone like myself and Sua and the likes of our Pacific officers, as well as our non-sworn staff, the impact they have just by being Pacifica in their space is phenomenal. We may not see it out in the open, and we can testify in terms of the Pacific in the organisation that is the New Zealand Police. So I just wanted to be someone that looked like me in the organisation. And that's where it comes to my roles and responsibilities. So my role and responsibility, I am the Pacific Liaison Coordinator for Wellington. So that's Kapiti Mana, which includes Porirua, Wellington, Hutt Valley, and the Wairarapa. Porirua has the second largest Pacific population in the country, the first being Auckland. So it's very appropriate to have a Pacific Liaison Coordinator in this space because of that fact. Another fact is Sua, before we came on, Sua alluded to 30 years ago, there was never a Pacific Liaison Coordinator or Pacific Liaison in Wellington. Now we have a Pacific Liaison and a Pacific Advisor, who is my supervisor, Senior Sergeant Arnold Polatini. He is of Fijian descent, but he's a mixture of fruit salad. He's Fijian, Tongan, and Chinese and Rotuman. All guys mixed up. He's all mixed up. But his heart is for our Pacific people and keeping our communities safe. So as the Pacific Liaison Coordinator, we look at partnerships with our Pacific services who provide services to our Pacific communities and our wider communities. Another thing we do is we uplift and create spaces for our Pacific staff to thrive in this organization that is the police. And this organization has given us, and you know, certainly in the time I've been in the police, which is 13 years, the ability to receive agency in who we are as Pacific and be and hold solidarity in the fact that we are Pacific and that we can make a difference to keep our communities safe.
Very good. So you're very happy with your own as a policeman, because you were a bit reluctant at the beginning. Very, very reluctant, and it seems to be a common theme for our Pacific applicants who are coming through, and not just Pacific. You've got your Māori, and then you've got your ethnic. Just anyone coming into the space specifically for our Pacific. It's for females, I feel we're not quite ready. We need to line up the ducks in a row to make sure that we are ready. Our male brothers have a tendency to go and give it a try. I think that's the key, is have a go, give it a try. You never know. This was not a career I wanted, and yet I'm thriving. So, Ngamitua, you're the first Pacific liaison officer appointed, you said? No. Was there another person before you? There were 3 other people. Right. But when it was first introduced in Wellington, because Auckland already had established a role for our Pacific, because they have the largest Pacific population in the country. And so it was just recent that we managed to now be a substantive role. And it also covers Hutt Valley, the liaison officer role. Correct, and the Wairarapa. Let us, me and Sua, try and recapture what you said in Sāmoa. Fine. Ole vaenga le tatanoi nei male o Satini Ngamitua Miti. Ia ole na talano mua ilona ia fo I vava ai ngā ruenga leo I le tau amatanga mai pena whawhiana o le tuwhinga ma le leo tūlanga le woie nei. I o lean whamata I tai pe o tātou Pasifika le amatanga e le fuila ne ia soifuane e pe o tūlanga I tātou e awa I leo pe e le manate le tūlanga na. Ia pe ta ina sa wai whaasolo mai. O na tua ala o na mātua o na mātua pe o la o na whaasofia ina ia wa ai ngā ruenga wha leo. Ia o lea lai o malite minei o tuai fia ngā ruenga le o lona sfutonu ne o tausanga talo o na iei le ngā ruenga le leo ta ua nei o le Pacific Liaison Officer. O ia la o lo o nafa nei le tūlanga o le tuwhinga lea. E wa ai e whasota inga o le ngai ka piti o tātou I nei Purua, Wellington, Hutt Valley. Ia e tau wa ai ngā lue whatasi o mai ia tangata ofisa leo lolo o ngā lue. Ia e taula ia tātou Pasifika. Pe o le vaenga na tau o le vava ia tu I le tūlanga lea. So o te o sisi vaenga o te isi vaenga o misi I vaenga lea. Whasolo mai lola ia I le tūlanga o ngā luenga lea nei. O le tamu whaile ia ina ia vava aimal whasota inga matātou. Ina ia maua le leile a ngangon ngā luenga la tau pena ia I lela usau ni leo leo. Ia vava I ngā luenga whaingofi ai. Ma le whamatala no siri ai. Po to finga le sto finga po o il tangata mumu e to finga le ai whamai le ai. Sa i tangata mumu atu. Ai pena amatami ai au kilani wa to tele la to tangata Pasifika lunga. Ia ma amataila ia ari o mai te nei. Ia o le ala o ngalua nei ia le teimi nei e le to finga le tonu o le lau mua. Ia atonu manea fo le fasili le tu ia I mo anum whana o le tato atunu o whanolungo mai a misi fo I mātua. A wale mau mai a te ia o mātua o na mātua na tawa naua ia le ngā ruenga nei. Ia atonu ngā ruenga fo ina o tō olo o nofu whale. Ila tō tala no fo I alom whanau o tō whanau. Ia wawa I o lisi ngā ruenga le au ngā fo I mola tō e fsosani fo I tato tangata lau tele I New Zealand nei. Thank you. So let's talk about some of the work that you do in this partnership. Who do you work with in the Hutt City and Wellington and Kapiti, and do you have colleagues that you work with in coordinating the work? We do. I'm under the Māori Pacific and Ethnic Services workspace, and we have members of our group in those different areas, and so we liaise through them so that we can champion our Pacific space in those areas. I cannot be everywhere, neither can my supervisor, and so we gain support from our colleagues that are in the same workspace
but also some of our colleagues from the family violence team, from road policing, from the community teams. We gain some support from them when we're looking at, say, recruitment, when we're looking for investigations. So they reach out to us around investigations, especially for our detectives. They reach out to us as well for support. So we sit in different areas or various areas of our policing space. For example, I can relieve in the custody suite where we receive those that we arrest. And I've dealt with some of our Pacific people who come through there. Believe it or not, the majority of our staff that are taking care of those that we arrest are of Pacific descent in that space. And they bring that element of connectivity. And I have to say we're very good as Pacifica, as Māori, as ethnic, that we connect to those that we deal with instantly. And usually it's because we maintain our calm, and always sometimes it works when we're a certain look. Right. Sometimes we look like those that are coming through, and so when they see someone, that looks like them, for most of them it does relax them down. It won't relax everyone. It won't keep them calm. No. But for the majority of those who come through, they do. When they see someone, that looks like them, feels like them, they generally are calm. Have you come across anybody that sits there and then cried and apologized for what they've done? Yes. Okay. Absolutely. Well, initially when they come in, they're very, very headstrong. Yes. And very macho. I think Yes, the word yeah. is macho. But as soon as you sit down and have a talanoa with them, they calm down. And then when you hit a particular aspect like family or church or being connected to the community, that's when it hits them. And they do shed some tears, and I won't name names. No. But they do. Oh, please do. So, but that's good because that's where, being a Pacific and you're facing another Pacific island, they all of a sudden there's that now I've been sort of facing you and usually the Palangi, but now, that's good to hear. So some people are probably remorseful and then they thought, well, try and learn from the mistakes. And most of them, when they do see me, even out on the street, sometimes not in my uniform, they actually say hello. They actually come up and say, you dealt with me in this way. I remember you, giving me a meal, or even if it may have been their first meal of the day for them. Something as simple as that. O le wainga le talatano e ngā luenga le o le liaison officer. E iei tangata o isi fo la o le mtanga luenga I wainga I enta ua pe o le Hutt Valley o Wellington o Kapiti. E ngā lulu e whaatasi wai le tō tele la tō. A pe o la tō na iei fo isi wainga Pasifika ma isi tō inga tangata anu tono New Zealand. O le ala ngā lulu e whaatasi mtamu whai ina ia whaatino le ngā luenga la tō I le whainga wainga o ngā ruenga wha leo. A le nta o le taimina no fo le wainga o leo. O le taunu o tu e la tō e whaasala ina e tū la whonu. Ia mawhiangai mai la tō. Le alana si le beini se o atu Sāmoa me whtangisi pe a o le taimi e wha mai e iai. Ia tōnu o tūlanga na o le mo atu ilana e fo I mai tau. I le whiangai leo tangata Pasifika le tūlanga leo. Ia mo tātou tangata. Pe whaingo whiena I le vāna o le si tangata watu pe sawa mai lunga ia e umai ua o tutusa o Sāmoa ma tala no whanlei. Ia tonu o le leifo ina o tātou ngā ruenga I tātou tangata Pasifika o lo whaatino le ne vaenga la. Thank you for that. So I se vaenga te whia pa I le vaenga le tala no ai. Ia msano le tūlanga le Sāmoa le tamaita sātini o le vaenga lava le
I o tātou lava tangata. E whaingo fie o na talanoa mai, pe awai mai o le leo le watu o le tangata po o tangata Sāmoa, po o tangata Pasifika. Whaingo fie ai ngā leo fo. Whaalongo ina fo e lātou, le mawhana fo le leo, po le ale le malia ai mai o le tangata, o le leo Pasifika le e watu. E tele lava suinga o fo le whaingo fie ngā leo. Ia wa o le tele lava e whamoe la tu leo pālangi ia e tasira i le malamal pālangi le mele o te mana wai e pei e luatu lo te leo Pasifika e tele lava suinga e whaalongo na fo i o tangata wa pia o ia e whaingo fio na utalunua e malamalama leo le mele o le taupu leo tupu e asa pālangi le malamalama pensi o le si vanga na whaingo fio le to tele fo i la tau a vea maari mtamaita i tutonu o le mtanga alwenga leo o le sia me tau o le ngana o le si mena a papi o tanga tele whenga i le ngana i whainta one of the things I think ngamitua is the language barriers that obviously. So if you have somebody in front of you and they speak Samoan fluently, can't speak English, you probably call one of your colleagues speak Samoan and come and sit with you and they deal with it. Absolutely. But sometimes it's just listening. Yes. I have found that sometimes, our colleagues don't listen to those with language as their English as their first language, second language. Sorry. So it's just listening. I can speak with a Samoan, I can speak with a Tongan, I can speak with a Niuean, I can, any Pacific nation as long as I just listen. Good. So it's a skill. It is a skill, and it's almost like listening to, with the heart, not listening with your eyes. And you've got all your senses, but you also need to listen to, with what the heart is saying as well. So currently, I think it was 2023 that when we last spoke on air, and it was the other studio. And now you're in the new studio now, so things have moved on since then. And we asked the question, what were the challenges for you at the time or for, the police? So since then, what are the challenges that you're now faced with or continuing from then or new challenges that they've cropped up? I think if I were to look at the challenges for our organization, what I would like to look into is the positives that has come about because of challenges that were faced by some of our colleagues. For example, when was in, some of the challenges that he faced when he was coming through the police may not exist in the time that I came through. And so the eras have changed, the leadership has changed, and so what's positive of what's happened now is that Sue alluded it, that there is now a Pacific liaison coordinator in Wellington when that wasn't the case 30, 40 years ago. And so that's a positive that came out from challenges or barriers that our communities have faced, that our own internal community that are police officers or police staff members that are of Pacific descent. We need to celebrate the fact that we now have a position, even in our headquarters, we have a superintendent that is of Pacific descent for our Pacific people, specifically for partnerships. And I just want to acknowledge Superintendent Fata Willie Fanene, because he's sitting in that role, and to have someone sit at the executive table that looks like us, feels like us, talks like us, is key to the positives that have come through whatever challenges were faced by us in the past. If I were to pick a challenge now, it's still ongoing, and that's the language barriers. That's the one thing that still withstands up until now. Because what happens with the language barriers is the education. How do we educate our Pacific people in a language that they understand?
You have people from the Solomon Islands, people from PNG, not just the general Pacific Polynesian nations. We're talking about our Melanesian brothers and sisters, our Micronesian brothers and sisters. So how do we make ourselves more effective around those language barriers? We forget that there are over just about 112 different Pacific languages spoken in our Pacific. That's both Polynesian, Micronesian, and Melanesian. So how many languages have you learned so far? If you have 112, which one? This is where AI comes in, to say, now, this person is talking, please translate to me all this. I can barely speak English. No, but yeah, because I do monthly interviews with Anita Baker, and she will share one of the topics you talk about is that there was a swearing in of some of people into the New Zealand citizenship. Yes. And in the last interview we did this month, she said there were, out of the 68 people that got given the New Zealand citizenship, there were 9 different ethnicity. And then you can imagine that would be 9 different languages. So you people have to try and keep up with. Perhaps you should liaise with the mayors and say, tell me number of people that you got so you can practice your... Yeah, but no, it's not easy. You're familiar with your own nationality, ethnicity, and then now you've got all these other people in front of you. And it's the same big problem that the Palangis used to face, having the people in front of me, trying to reason with them. They don't understand the way they tick, the way they think. But it's good that you now sort of see that and then try and deal with it to help reduce that pressure. Yes. Not just the pressure on me, but also the pressure on them, those that we're dealing with and their families. They are linked to their families and their support system as well. We forget sometimes that, those that we deal with also have families that they need to cater to. The difference is we need to also make them aware of being safer so that they can continue to exist for their families. Okay, let's see if I can remember all this. Let me translate. Ole fesili le ne tua tunei le satini. Ole fesili fatatau ini du tau o fea ngai malato le taimi nei. Mana ia whaingola na tali. Ola e tali mai whapea. Ola e wailat ia le swinga le lei mo ngā ruenga le leo. E peo ia le tofinga le utofi ia. Ele ia mo mua. Mana nei a la tova ai o le tūlanga lea o le ngangana lea whai ma whawhita uli whea ngainga o fo ele vāo leo leo ma tangata. O le whainga tai nisi o tangata. Ele malama ele whapiritandia. Ele na o tātou Pasifika. O le ta o ne i tutonu lava o le atunu o neo New Zealand. E se lau se fulu luanga ngana e se Pasifika. Ele na o le atu Polynesia, ele vea ma le Micronesia, Melanesia. Ia le Solomona, Papua New Guinea, manufa pena. Ia a tatou ai fo ilai no Asia mai tangata lai mai isi fo vaenga na lolong. O loinga o tel mau ngana ia le tawa o ia nana usiri. Pe fiela ngana ia o mona o ai a o la tol te mini. Ia e mtoi whainta wa tele ngana la to ia le whenga i malato. Ai a tūlanga al Pasifika. O pe leo malamla mai la to wa o ia o le tamaitai la rotonga. Atu Cookie Island. Yo le lai malama ia mai manam fo I tu manga tatu Sāmoa. E lotu le BIC Newtown. Ia fo ia la utonga la tonga lue fatasi. E pela na fo tau whafongo fie ngā luenga ala tau. Ai peo la nia nawa ai le vaenga nai mo o le challenge sele ana o le language barrier po le ngana le whaonga e whiutanga i la tonga tatu tangata ia watu mori atu I vaenga leo. Ia atonu a whaide polka la mani e fo I pia mana tunatu nisi o tatou whaafonga whaine whaasau mai nisi o polka la me lumanai. I nisi o vaenga e fisoswani e fo I ngā luenga la tau nei I leo wai re mo mai le tele o ngana I se sele tau whaamasani e fo I la tau. Whautai e fo I ngā luenga le whai e superintendent ia fo I whata. Lena ta o la nga wenga na la no fo I no fo le
I tanoanga ma I la tō whaululu inga luenga leo. Ia o leo e le tato leo tonu na wa pe o le sia baenga na tato tala noi am tanga fo ni li tio ina ia manuia a o ngalo whanau i tato o tūlanga i no fo me fai tonua o ngā luenga malo i o tūlanga na o leo e tato i nei ia o leo fo i lau whapoko mo le tofile ia ia o soswani a tili vaenga leo sua pese vaenga yo bisi e te au. Yeah, I've just mentioned, followed up on your comment about fata sitting in where the decisions are made. Ever since we started this radio back in 1992, we were encouraging our families to encourage the kids to progress in education and sit at the table where decisions are made. And we've got people in parliament, leading organization, leading corporate. So, and you mentioned fata. Now, with you sort of doing this partnership liaison, that's very good. Yes. It makes life easier. And it does. And I just want to acknowledge some of our other leaders in our organisation, senior sergeants, other inspectors, detective inspectors. You know, there's a whole array of Pacific peoples in the New Zealand Police. However, there's only a few of us sitting in this leadership space, and so we need to progress. But what are the barriers and challenges for those individuals who would like to progress further? Let me digress here before we have a break. I was invited to a celebration at the police office in Wellington. There were 4 or 5 of them who got acknowledged for long service. 40 years and upwards. And so I was there, and I was amongst the 40, I think sort of done 42. And I was very impressed to hear he finished the university with a degree and he joined the police force. And he's done just about everything in the police, detective, and he stood on the side of a helicopter while they were looking at the marijuana plantations. This is the guy reading all the things he achieved in police. And I thought, man, nobody knows about this, but I was very fortunate I got invited and then heard all these things said about so. And I thought, we're very privileged to have him come and do the program on Sāmoa Capital Radio, and he knows all about it. Yes. And now you're following the footsteps, and then you're sharing this knowledge with you. Oh, thank you for doing that. We'll have a little break here, and then we'll come back and we'll continue the second part. Yeah, se vai I foi se tamastato peselen fa o to little tanuanga. Mama
Ile kui kuina o tau wala whana Aia o tu susuena Aua e o soilo mita Kai ngalo ia o ele o pipe a muro mena Awelo tofi e tua e amafua matano Me fua mano sarona Oe le puna le panona Ile o leo e o Sāmoa Pei pei a oe nai noa lau tau tōnai Leo tia pai papi leo si o topi Ele so fua ole sami Sei lo mai ani mahano si ale matani Au atunu kole e a sei tui ole petine ai Mama se ame ma pea ta pulu pulu i papatasi Toi whatalofa atu whawhonganga le tino ma to whatasi pokalame ni tula fono pe un muli mana o mai to telefoni si o tato au whalongongo. Pe o awhito e mata toi pokalame leo leo ia o le pokalame mo mone leo toi a matalia mo le whawhonganga le tino. Ma to whatasi ma le masua pe telo sangato ia po whamaulalo fo ia o ia lea na ngafa mo tato pokalame nei. Yo le wo fo mai sa so sani po kalame nei ya le wo amatal tamine ia wa le to amatal po kalame fa si ma sa tini ya ngami tua miti ele fa va ia via fo i tato so ta inga mai si la to i le halbeli o Wellington mai nei kapiti ia ma polua question for you ngami tua what offending features highly for our Pacific communities. In your 13 years of being a police officer, you'll probably see enough of them turn up. What comes up the top of the misdemeanors that show up? Yes, the top three that I can based on what I've seen in the 13 years, top three would be driver licensing breaches. That's usually a highlight for us. And again, that usually comes down to education, and that usually, if you were to drill down to it more, it's around that language barrier. What is it that is about our education process for our Pacific people that we can find solutions around that language barrier? And we do. We have programs in place, especially when it's driver licensing delivery. We've got different languages for how we deliver our driver licensing delivery. I just want to acknowledge Le Fale, based here in Cannons Creek. They're the hub that I believe provides delivery for driver licensing, and they deliver in the Samoan language as well. So that's just one program that I can think of that's working in Porirua. I believe another service provider is Partners Porirua, that's based at Cobham Court at the centre of Porirua here next to KFC. They also provide driver licensing for our youth. Specifically Pacific, Māori and ethnic youth. Good. Yes. And then you've mentioned the three top ones. Yes. So driver licensing, the next one would be violence, and that's usually around family violence. And the third one, so if it's not driver licensing, it's not violence, then the third one is fraud. And that's around benefits. But the top two would be driver licensing and family violence. Interesting, because when Sua was fronting the program all that many years, it's usually to do with traffic
You know, the issues that came up when he was fronting it. I saw tell me for your poker, I mean, or buying a ya. Tele poka la me ole fia mala me ole fautuanga I lungo o tula fomo ole I lungo le awa. Me si yo leisine apta vale. Ia ma fa ngaina ma vaenga sa fia I le to tele sa ma fai ona fa mala ma fautua le malu le tunu. I tūlanga I whaingo fia ina fo ila o leisene ia apta vale. Ia. Tau lava sango le mu. O le morwhawhanga le tunu o le sa whasiri nei a ngā mitua. E le tūlanga o whawhita o lipo o solinga tūla whono ia le wawa ia telena. Tūla I mai pe I tele o taimi. E le sifuru tolu tau sanga le talu o na ngalua o le ile leo ngatanga luenga leo leo. Le launa mai le tolu e pito I longa lana ia vai. O le vainga mō o le tūlanga o le avta avale. E mōlianga o avta avale I longa le tele. Ia pe o le tele ina a fie tātou. Manana ia mai tau. O le tele fo I whātatau a I le ngangana ma le malama I tanoanga ia e mese mo whainga o a onga. Ia le lana matano to I le tan sauno to nei soa. O le sile vaenga le tele fo ina tūla I mai te mina whai e iel pokalame. O lunga o la tele ma me tupu ai. O le vaenga lona lua lena mai e ngā mitua. O le family violence. Ia, o le tātou sawaina tono ainga, sawanga tono ainga le tele fo ina whatala no I tātou pokalame. Ia ma whaso mai fo inisio na tunu. Pe o le si vaenga na tele na mōlia tu e fo I o tātou tangata. Ia mai si fo tangata I tūlanga le tono o ainga. Ia ma le vaenga la leo le o fraud. Ia po la tō ia le mau e sala le whai o mau meo tarusanga I tupi I tono mo benefiti. Ia pe o le si vaenga na le moni mau e na ia vai de tele o tātou tangata e mōlia tuai. Ia mane fo ia e vavai e tātou tūlanga ia pe atu so son. I le tūlanga la o mo whaingo o laisene avta avale. Ia o le sina wa i stanga te mo e o le awala e le ini laisene. Ia le wuta o ia le fale o le sipol kalamena e whai nei porua. E whai le fale ma le partners. E whai mo laisene avta avale. Ia o naiman ui e nisi o la tō a le whai ngana. Ia atonu mo o tō fo I tō pitonu o le Heart Valley manisi ia atonu ie fo inisi o la tō o tō e o lo whai e tangata e tautale ngana Pasifika. Ia mwhai fo tō whaasoa mai lunga o tātou polkalame a status. Ina ia mau e nisi e fsoswani whapena e o e o la tō whai o la tō lai sene ave tā wale. Ai pe o vaenga na e o le tele ina whaale tonu o tātou tangata. So we se si vaenga fia o ye vaenga ye tolunta o e. Now, I ask you about you came up with your top 3, which is very good because they come up with a lot of programs. But for me here, when I sit here, sometimes I hear these very noisy bikes that come here with the horns and all the music in there. Do you get to hear any of those complaints or people brought in because of that? We, here in Puriro, I believe that our area commander, Inspector Renee Perkins, receives some of actually most of the complaints, and it usually goes to our community team policing, which is led by Sam Coleman. So Sergeant Sam Coleman leads the community policing team here in Puriro. And he reports to Senior Sergeant Yvette McKelvey, who covers off the youth and communities teams, and then she reports to our area commander and her team, her area leadership team. No doubt we do receive a lot of complaints. The reason being is, as the Pacific Liaison Coordinator, we do receive some of the feedback that we get from our policing team here in Puriro, including our area commander, Inspector Renee Perkins. So we do hear those. We were talking about this earlier, and one of the things that Sua and I agree on earlier is that we need to look at what offence is being committed, if there was one that's existing, and like the driver licensing,
where do we feature as specific, or even in the community that is Puriroa, where do we feature in terms of the breaches for that specific offence? That's one thing I don't know, and I'm going to say out loud and honest that I don't know that information, but I can gain that information so that the next time I'm here I'll be back. Next time I'm here on the radio, then we can share that information, or I can send you that information around that, including driver licensing. That's highlighted high for our Pacific people within our justice system. Any interaction with our justice system, it's usually around driver licensing, and have spoken, about driver licensing for years. It's still an issue even till today. So been in the organization 13 years, and that's still a resonating issue. Right. So what is it that we can do better for our communities here in Puriroa and our wider communities to better that space? Mane fol vanga le so tel tendong to ngam tau fa pede de fanga solunga ngai lum. Ole vanga le teleno itato ile so swani fo ole tunu ya la to I meye tau wa ela to ale sa fesiri I to inga fa le tonu le e mo liempe mon mawina tato I nei te maiti le feo I la to wila ma pe o speaker vo I tele ne fatinga talinga I ia le vo e ta ua pe amatala no ma le pule no polua e tele tanga te muli atu ia fa se a fo I ono me fa pe nei ele ngata I ta vale ia ole au feo I lunga wila vidi vai o le ala e vo faile tala ai vo ia ngamitua o le vaenga tonua le deta o ai pola le vaenga o le tula fono le suria I wa tono ta vale faingo fie pe on tanoanga bangne la e matelo mo tonui a lunga wila I se ta vai pola le vaenga le ta ona mo tonu ama mo li la to ia I ol fa so sa a tonu so ai ol vaenga na a ol fa so sa le nofo file mu le mamanu le tu ia wa si taimi o lauti tu le vaenga I tu o ofisa ne at falongo mo le e ato o masini lu mo ia no ofisile le il pole no pola me le va ia va mai ia e mo le la to nga ile olio ia le mo le to ia alai le lana ofisile tata no la pe fa fe la tu la ngo parti vo I pe to I le hotel le la office ia na video la o le council o le la to vaenga na e video ai le olio o le sa on ai olio so so ni tanga tana o pe a mana mi le so so ni le va o tu le vaenga le o le city council e va ia e mai so so ia to ama na mi le So right, no, you can have your phone on because if it's an emergency, you need to rush out. No, we just talked about how, with this noise control and issues, when people have loud music in their parties, they ring the council, and then the council might ring the police if they need some support. But they don't ring the police, they ring the council. They got their noise control unit, and that's where. So I think the challenge for you is see if you can try and get make it either it's your responsibility or their responsibility for these bikes that ride around with loud noises, and then we can deal with that. Otherwise, nobody will deal with them. Yeah. The issue with ours is if we can encourage our community to provide some information, because most people don't want to tell us, they don't want to get their neighbors in trouble if it's their neighbors. Sometimes some of these people you can't really see their faces because either if they're in cars, the windows are tinted, or if they're on bikes, then they've got helmets on. So and sometimes, the registration on the bikes may not be on there. So we find it difficult to try and find these people in order for us to make them responsible, take them, they need to take accountability for their actions.
And yeah, I'm quite sure along this Muncavan Avenue up to the shops they probably have families with cameras. They can capture some of the people that ride on the road with all these loud noises and that. Yes, I encourage those who do have cameras, if we have police who are asking for some information to support, to share, please feel free to do that. You won't be in trouble, and it is confidential on where we gained that. So everything is confidential. We won't. It has to be clear that we shouldn't be sharing any of the information on where that came from. Good, because if we have that footage, and of course if I give it to you, then you go and have a good talk to this person. Hey, by the way, can you please turn that down? That's the approach for our people. Yes, absolutely. Yeah, and then hopefully with the parents listening now, they should talk to their kids or the grandchildren and say, hey, I heard on the Sāmoa Capital Radio they were talking about all the nuisance that you cause on the roadside, and try and help out. Yeah, o le tala no le vaenga le fo inisio tatou le tele na tala no I le faso sa wila ia feo ai ma pu ma toinga musika ia tale o tele. Yeah, o le pe na fatala no fo mo le polo no polo a mo tu tanga tela to fa mo no fola to avelio. Yeah, le tau fa ma lamol tu la fono. O le noise control unit po la to le va ia fa sia ma mulianga ia va tu le leo telo se la au pese se pati fai. E vidi le pulenga nu e le vidi le leo ai amo mie tanga te fainga luenga vaenga le pulenga nu ul sosoni. Ona vidi le yo official leo fie mo mie ni leo sosoni ala to. Pao tala no se pati fo le wa o leo ama pispisa o I valuanga le po le taimi vo yo tasi po le luol vaveo. Ia o le whainga ngā luenga le whai e te minei. Ai pe mana ia fo o leo avea ngā mitua. Vava ia po le atonu o se me taati ele tu la fono le I whawhainga o via I fo I ona maua. Ia I la to o whaaso I sa I tato lau whanua le ngata I nei. Ia o vaenga se so New Zealand. Le ala no ta o atonu la o wala tele tato o ini ai ngo ia la to masini fo ia po ata. Ia leo watu le ya fo le to la lo le tato satin ai ini ai ngai fia mo la to ni so so ni fa pia. Ia watu ini ata ele ta o la to po fena mo to yata. Ai ina mo se no na tala no sa o ala I tupula tala vo le fio ai mala to wila. Ma faso sa li lungo a wala tele I taimi o le aso. Ia tono vaenga na whainga lue whaatasi tātou leo whanonglongo. Ia ma leo o lato tangata tātou Pasifika le tau whainga luenga le ina ia whaato o while mule I ngā luenga ma le soifuanga o tātou nei whai tau soifuanga. All right, only the police, the listenership or your community, if they want to contact the police about anything they want to discuss with you or give you some advice, is there a number that they can call on? Yeah. Phone number. Do you want my private number? Yes, that'd be good. 105. 105, yes. Yes. 105. 105. So any concerns in relation to some of the things that they're facing in our communities for the betterment of them and their families, the 105, yes. Yeah. Yes. And then I guess on the same sort of line of questioning, how can the community help you? Have you thought to yourself, if only they could do this? What were some of the things that came up? There's quite a few things. One of the things I would like to do is encourage them to come forward when it comes to providing information about certain things when we put out notices to our communities. So, for example, the noises that are coming up and down, that would be perfect to understand. And if they've got video footage, just know that it's confidential. How we obtained it will be confidential. So it's just sharing that knowledge, sharing that information. The one thing that we don't have access to is enough information about particular issues within our communities.
And sometimes most people don't want to call in because they think it's not an offence, like it's not breaking the law. Yes. But if they have concerns, then put it through the 105, share it so that we can understand what the concerns are instead of, coming to public spaces. And then, sharing that when it's too late. Right. All right. So, and then final message from you to our community. Final message. First of all, police cannot do everything on their own. We need to collaborate. I'm a student at Victoria University. I'm currently studying criminology at the moment. And the one thing that stands out is that we cannot do everything on our own. The solutions, most of the issues that are coming forward are community issues. Therefore, the solution lies in the community. Yes. Thank you. Yeah, I don't know why you lentala no le itato so ta inga fo malato pe e ni fa fita holi e fi fai ona li poti atu la to o le numero na o le tasi o lima e mafai ona e vala au e vili le tasi o lima e ona to ele I o sa message post fe au ia ona to longo mele ia to malo numero pe to fi vala au moise ia o ia pole oval se lau lima tasi numero na fai na vidi o pe o le fe amul muli lenda tu ina mai e ngamitua sa tini ngamitua e mfai ona mawala tole so ni mai auto fa fai ngo fie fo le ngaluenga tato ini le ngate porua o vainga o munisila pe a so ta ia tu matu atu ni me o fa o to temnato e tau na fai lo se mo se so ni a fa pe mo ni ata e se me pu ata to fale e mafai ona vatu aile fai lo la topo ina vatu ai au ngana e so ni ina I lo la topo tangata le tau so tai ia matala no ia so te leo pese si vaenga ia se fa vai mai alta topo kala me te fa popo mai te tala no atu la vaenga le o fa ngai no ai me se o vila ia e fa ngai ne se kala po finga tate le mtanga ruenga ona mo tanga ta taimila wa le a vala o tu nei o le tanga ta la wa inga ile finga tale to ile ngaluenga na o ngaluenga fa finga fie o le tala noa tu le proklame anga I matua e una fa na ia fa ngaluenga le ma o le proklame anga I matua fa tua ia alum fa na ia finga fie tu le na nei lo le tam fai e po e tam titi le po tangata ia fai ngaluenga wa e fi so ele e o ai il vaenga le fa so sa I wila fie o solo ilungo o tungo paka me ta te le na mo ole ndau mo proklame le ole fautua tu male I matua o tamaiti nei a o ai fa na ole anga tatu po kalame matua nga I whanau mai le whanongo mai te mai si tatu po kalame o matua ia whanongo mai whafunga mai po kalame nei ia na atonu na whaile le tiuti mo le whaiva matua so ni whanau ia wai e le mana o tato e vai fo mo liesta mai titi mo tu la ilu mus whamisinonga ia e on me mwhaia na fo tonu whale. But Ngamitua, thank you very much for coming and sharing that this morning. And it's great to hear that you're doing criminology because that's another extension of what you're doing. And then help up with our community going forward. But all the best for your work. And then hopefully we'll see you again in the near future. Of course. Yeah, o tato Paul Kalame na mwhainta noa whatase male satini a Ngamitua o taone. Ia masua leo so ni mai fo tato Paul Kalame. Moses siava no ole peon whailoa tu tato whamtalanga les whariri. Ole ua whai poka lamene I whatasi le masina o na whai. Ale whai tu amano leo a whape fio mai sisi whaarua le masina I olo I ele amano whape na. Ale amata le tasi le masina le tato poka lame. Ia la toi whaafonga fo le masina fo whapoponga le poka lame ne o teimine ia to wha soifua.
toi whaatalo whātu o le whaapoponga o talafou mo le nei au auli. E ono aso e mawhai ona ngā whatia i le suau le ua whaamatu atu e New Zealand o le whaatinonga o se vaenga o le whai unga le whaalapot patonga whaavao malo mo malo sianga le IEA. Na i oe le whaalapot patonga, whaavao malo e te tala ma whaamatu atu le whaase lau miliona o paelo suau o lo o te uma whaasau ina i a tau fofua i le whaafitau li o le siitia mawalunga o tau pei ona iai nei. Na fono minista sini o le maloa New Zealand le pōna pō e so alau pule mai ilo le tūlanga o suau o lo whaasau le atunuu. Na sauno le minista langolango malo si anga Shane Jones e yele tiuti o New Zealand e whai eilo na sau i le whai unga le IEA e whaamatu uai suau. Mai mawhai ona whaatino ina i New Zealand le fuafuanga e ala i le whaale au ngā ina o ni malilenga o lo o te waiana suau i seisi atunuu a e tatala ma whaamatu uatu i le māketi mō whi whaatawa inga ina ia whaatau ngofia le tau le suau o i le lalangi. Na sauno Jones e le ilo ina pe whaapewhi o na whaamatu uatu e New Zealand na suau. Ma whaamauti noa e iti tini a whianga e o ia i le atunu i le whaatinonga o le awhainga e ye suau o New Zealand le United States, Britannia, ma Japani. Ai ui lava o se taimi pito sili lea o na te lea tua i le suau ua whaamatu o mai suau o whaasao. Ai le o tu uititia ia tunga lunga i le lava o le suau. Ma ati li alwa i pe ilunga le tau o le suau o le crude oil pe ona ta ua i le IEA. E luani wa suau o na o sofa i Iran i le vainu o le Strait of Hormuz o le Marinari ma le Express Rome. Na whaalia le Maritime Trade Operations sa Britannia e se fulu tolu ni o sfa inga na a fiei ni wa ele vai whangalo i Persia, Strait of Hormuz, ma le vai whangaloa o Oman o le asolulu na o sofa i Iran. Ni wa a mofi whaatawa inga whaapia fo ina whaatutu o sfa inga le malai waalele whaavao malo i Dubai. Ma whaaupopo ina lava la lato fuafuanga e o sofa ia tunu ue mau o loa li suau i le vai whangaloa o Persia. Ua whaasilsila le pālemia Christopher Luxon o le Asia se atu i Sāmoa matonga i le whaaiunga le vai o sonei o le amalanga whaatasi mani taitai o pisinisi whaapea whaalapotupotonga ma le minista o leo, minista mo tangata Pasifika whaapea mawhaipule o le ituangai o le ata itaia le aumalanga e sāvae Sir Michael Jones ma Rachel Afeaki na sauno Luxon o le whaamalo sia atili lea whainga malanga le tau maungo New Zealand i tangata o Pasifika ma ua sauni fie whelo i atu i taitai fō Sāmoa whaapea matonga mā la ka peneta. Na le imanuia le talo sanga Joseph Matamata e whaititi alo na whaasalanga na whale pui i le luafe lua sifulu mo se umis fultasi tau sanga ona olo na whaonga aino ni tangata sito se fulu tolu e a via ni polonga mamolianga se fulu o le whaonga whaamalosi o tangata i ningaluenga po whainga mātanga. Peita ina whaatatia SCP whaaleo ngaina le whaamsinonga o talo sanga to ilo ni molianga se lua na whaamaonia ona na whaia ia molianga e onoma se whaatanga ngaloa ia le loia sili na au mai e Matamata tangata mai Sāmoa e whaawhainga luenga i se whaatoanga i Hawke's Bay. Mai le tasiva i wawhae o i le luafe sifuluiva. Peita ina ia tau fio lātou tutongi ma whaongani whainga tau whaamatau e pule ai i lātou. Wa lima tau sanga ua mai a talo na tulilo na whaasalanga. Ai ua whaalua na te ina le komiti o le palola lana talo sanga ia vave o na mangalo i le tau sanga talo ai. E toi tula i lumo le komiti i le masina o Iuni. O le ale toi whaawa wina le tu sama le afe se lau o whainga malanga le company wa alele le New Zealand ma o le a fie le whaasul whaafi o pāsese po o tangata whi malanga ai i o atulawa le amatanga le masina o me pe o na sauno le polisile le New Zealand Nick Hill Ravishankar i le Morning Report e tasi te simaleiva pāsese o le afe avea i le company lea piliota. O le tele lava o pāsese o le a ave isi whainga malanga o aso lava ia e le whaataunuina pe cancela ia whainga malanga. O le a awhiei malanga i tutonu lava New Zealand whaapea i mātunu i whafo. Ai leini malaiva alelo le a whaamuta tau mauni malanga ia ngā iai. Na whaamauni a fo i le Qantas ma le Jetstar i le a solulu le si itia o la tau pāsese o na ua whaaluaina le tau o suau o vaalele. Na whaasilsila le whailautu si awa o malo le taupulenga Honourable Shirley Potchway whaatasi mo pele nise ala pati le lua o le Monaco Foundation i le vai o sonei. Se whainga pa anga fōu e whaanatinati i le whaasaunga o le vasa po le sami o malo le taupulenga i Asia whaapea ma le Pasifika. O le whainga pa anga ua o mai whaatasi i sayani tisi ta ita i whaale malo ma le tamao ainga whaapea whaalapotu potonga whaatuma oti
E ngā lulue ma wha o Sofia e le ngata o tomai, ai wha pe ai ma le nau ta inga mo le pui pui ngā o le Sami. Na sauno le whailau tusi o le tasi o vai tolo le Sami le langi e ta oto I lalo le vaenga o lo pule ina e atu nuu I te tono le tau pulenga. E le isa isi taimi pito silo na taua na ilo le taimi le nei e toi wha foi, pui pui ma wha sawa I mea ola le Sami, wha pia si o manga o ngā tai whale. O le wha lau te le ato le angaluenga I Asia ma le Pasifika o I tui o walewa na a fia le si o le swa Sami. O le a wha le ia toi maisi e tu langi. O le whainga pa anga le a wha atinoina e ala atu I le Commonwealth Blue Charter Project Incubator I o atu I le ta I 5 afe pauni Britania ni tupe wha mea lofa po Krans e mawhai ana whasosonia I atunu o le tau pulenga e whawai pol kalami mo ia fuafuanga uma ina ia o ngatasi ma le fuafuanga lena fola I le fono sa whaia I Sāmoa. O whalili poti le manu o le taitai fō Iran mo Tapa Khamenei beitai o loo saunga le mō. E le iwa aia lava o whaia sana sauna ngā whaalawa I tele, talo na tō fia le whai unga le vaiaso. O Khamenei na filifili e sui tūlanga I lona tamao ali lena tangata waleina I se oso wha inga I le amatanga o le taua Amerika ma Israelu e whaasanga ia Iran I le asalua sfuluvalo Februari. O le oso wha inga na malili wai malona ainga e au whielo na toolua malona tina e tu sai ma whaamatala le malo Iran na yei fo I mo Tapa Khamenei ma sa tele fa fesile fa atstaulo na soifo malo loina fa pe ai mani mata matenga e le ilo pena maliu fa atase malo na ainga I leo so fa inga. O yei ni suinga uofo I nato le company tele nga o si tau mafa ale Heinz Wattis. E le toi whaawa wina ini se o ngā luenga I o lātou la lai New Zealand. O ia suinga o tu inato whaafautuanga e au fiele tā puni o fale e tololo o ngā usiai o loo tau mawhai au kilani kala I Sete ma Dunedin. O le a tau fia fo I ngā luenga o loo whaatino I nei King Street I Hastings. Mai tu samali tolu se lau 50 ngā luenga o le a fia ai. O whaatulanga ni fofuanga I whaamuta I le whaatawatu ma le ngā usinga o nisi o lātou o loa e au fia I whala au whaisua whaamaloi le aisa whaape male kofi o le Craig na whaalia le Heinz Wattis o le atala noa I le au whainga luenga e winga I lea fuafuanga. O le toi tau aveina e Willow Jean Prime le so upumoa o onga I le toi whaatulanga ngō matata whaipuli o le vaianga whaupwhai le leipa peitai watu uatu I le atina e ngawanga whasotai. O onga le utofia I Chini Anderson ma uata o tolu ia te ia whaipuli o le leipa e tau aveina lea matata I te tono le tau sanga. O le tuuai e pēni he nare upawhai o le malo whaatasi Adrian Hururahe wa mawai lewa no le taitai Grace Hipkins e toi whaatulanga I matata lana vaenga whaupwhai wa tuuatu ia Willie Jackson le Maori Crown Relations. Wa tau aveina I Damien O'Connor le matawhai o isa whaatinoina e he nare o le so upu mo le puipuinga wa Fia Ruben Davidson I le atina engal tamau ainga a o tangi utikere o le so upu mo pisinisia le malo. O si itia fo I le tūlanga Vanushi Walters I le lisia le leipa ma ua ia tau aveina fo I le so upu le vai fafo le asai le ali faipule ia he nare. O le asoa na nafi le na fai le saunoa nga whaamava e he nare. I te tono le pāle mene. Watu atu ia Georgia Dancy o se whaipule fo o le lisi. Le mata upu mo ta maitai mali I o I tu ainga tutusa. Whaapea le tōlanga tau I le tō la fono. O lo tatalia fo I le toi whaatulanga nga whaaminista le pāle mia. I nai vai asolo manai ina umalo lo tō mau Judith Collins mai upu whai whaapea ima Dr. Shane Retty. Wasitia mawalunga le numero o tangata benefiti talu mai le sifululua tau sanga taluai I lalo o se whainga malo sa fola e whaititia lea whai numera e pito mawalunga e le ngata o le whai numero tangata e maua benefiti ai whaapea fo I le pasene o tangata mātutu e mawhai o na whainga aluenga o lo o maua le benefiti o tangata ia mai le ta isfuluvalu a nga I le ta iono sifulfatau sanga le mātutua e le iwa aia mua ia tūlanga talu mai le taimina whai e isuinga I polisi o benefiti I le tausanga I lua festival tolu na sauno le minister o anga fsota I Louise Upston
I le loa whelua wha ai le I ato le tolu masina talo na tau aveina le tofi. I le tau mawhainga le malo e wha I titi ele si itia o leo la wha langolango I le benefiti. Le na wha atup la ia I lalo le whainga malo le leipa. Peita ai e o mai ate se mo le tau sanga taluai. E wha se lau lua se fulu fituafe lua se lau tolu ono tangata. E tali tutusa ma le whaitawa o wha I o kalai estete. Na tali le benefiti au tu. Lua se lau lua se fulu tolu afe lima se lau se fulu lua. Po le ono te simaleiva pasene. O tangata I tutono tau sanga ma whaiona whai ngā luenga ai. Sa tali le benefiti sa ili ngā luenga ma o se matati a lea whai numera. Na fola le whai ngā maloina ua tula I mai. Leo o atu le tau sanga I lua afe tolu se fulu. Wa lima se fulu afe whai titi ele numera o tangata e tali le benefiti su e ngā luenga. E se fulu valu pasene o si itia maa walunga I lea numera. Ma ili se lau iwa se fulu afe I ate se malu afe lua tolu. Ele lua se lau lua se fulu tolu afe lima se lau I ate se mai le tau sanga taluai. Na si itia I le tolu lua pasene. Le numero tupulanga mai le se fulu valu I le lua se fulu fa tau sanga. Le maa tutua na tali le benefiti su e ngā luenga. Ma o se fai numero na pito silo na fa tupla ia I lea piliota. I whamaumonga le li poti whai o le komisi loi le tali atua New Zealand le COVID-19 na tā uai sa pito silo na maolulunga whai numero nisi tangata Pasifika I le atu nuu o e na mali liu le COVID ma na pito silo na tuwai leo o atu I ai o tui pui pui I le amatanga o le whaanga solongo tui pui pui. O le li poti le na whaalauloina le taia o le solua ma sa pito silo na maolulunga whai numero tangata Pasifika na mali liu na ilo isi tangata nuu Pea whaawasenga le mātutua o tangata taitasi. E atangia mai fo ilipito to o tele o tangata Pasifika na tau fia I whale mai o na ole vairusi sa ilo le komisi sue whai unga le malo na whaia I le vau Februari lua whelua tasi ma o ke topa lua whelua lua. O whaamania le University o Otago se tangata I to tasi ua a fia le whaamai o le mening tikokol I lea onga sa whailo le Vice Chancellor Grant Robertson le ngā lulu e whaatase o le University ma le soifo maloloina lau tele. E tau file pipisi atu isi o le whaamai. Ua mai ona whailo I tangata sa lata iai ma o fuatu fo iai tonga fitinga e au fia I matui pui pui. O le siama le mening tikokol e nofo I le iso le tangata whaapea ma le whaa I ma e mawhai ona pipisi atu isi e ala I le tale ma fatua po le fiso o tainga e ala I le fatu tale se itu lou. E ui e mawhaiona pasi atu le siama mai le isi tangata I le tasi tangata peita ai e le ta atele le mamai ai o se ainga sa whelata e biona whaalia Robertson na I Sāmoa e tāua le iloa o aunga po o whailonga wa aia. Ma wawe ona whaafesa o tai se fō mai o aunga ne e whaafua se I lava ona wa aia e au fie le fiva ti ngā tutui le ulu ma lo le ua ita I le malama whaafau po le whaasuati e malulu lima mawai pe ti ngā foi ni niva po le whaingata foi ana savali ma le mautonu po le whaadua fesasi o le mawhau whape ma le mangeso o le pau e le mawhai ona tea. Ita alonga Wa whaalia I talafau le TV tasi le awhiawhia na nafi, le nofu saunia I whaalongo tana umanga e awea ma se tasi o whaia o ngalangolango Dave Rennie mo le olo peleki. Olo o tatali e le whaamauninga mai le iuni la kapia New Zealand ina iaso I alumanai, pe ona whaalia le One News o umanga na tausia le tala whaasolupito. Ona ole awea o ia ma Sāmoa mua e kapitene ina le olo peleki, ma olo awea nei ma whaia o nga ulu o le moana Pasifika, sa whaia o nga fo I le Blues, o le awa New Zealand I lalo ta iluas fultau sanga, whaapea I ma Countess Manukau, o reni o le Pasifika mua u whaia o nga ulu I le olo peleki. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei au auli. Soi fo mana mia malange malo tātua tenore nei foi whao popongo tala fau mai Sāmoa, usi mai elo whafonga. Na whelo I atu I le aso luo le vai aso le nei, le au malanga mai au se tālia o sui o le komisi o le lakapiliki, e le fionga te itai o le atu nuu.
e whaamautu nisi o vaenga i le atina ino le lakapiliki tu tonu atunu o le Pasifika e o fiei Sāmoa, Fiti, Tonga ma Papua New Guinea. Na teita ia meile au malanga e le komisina le lakapiliki au Setalia e whaatala noina vaenga o le a whaanganga i ele se leni le nei a wina mai le lakapiliki le maro au Setalia e lua se lau 5 miliona tala au Setalia le tautsanga. O le anga lulue Sāmoa e whaatulanga ni Porkalame pe ona au mai le taiala e le whaalapaputonga le lakapiliki au Setalia e fausia ini Porkalame ati na e nai le lakapiliki mai to tonua o ngai li matama i tai e whapena fo i tua ia fiu anga te tasi. E leo i loa le temile nei le vai ino le se leni mai le lakapiliki au Setalia mo whaalapaputonga le lakapiliki i atunu nei e wha le Pasifika. Sa ia wanga nā wa mai o na whaatulanga Porkalame tāra whengai e whaalu ina iei de se leni pēa o ina vai ina. O se tasi le nea soani o lo whaamawina i pēa lava le whainga pā anga wāwāra lata Sāmoa ma au Setalia e langolango ina ai maati nae i a tupulanga telavou e le ngate nuu mawhio anga ai maua awanoe foi i alo ma whanau le Pasifika e awanoe whaalau tele na ia lātou tā leni i tūlanga tau tā longa. Mai i le 32 miliona tā lau whaanganga, mo le toi foi o whanau i a onga, le mawai le tai se lau 5 tā la tangata uma, o antu le 20 miliona tā la le tupe le ua mai au na whaamatu, mo le mamano le atunu e silia le se funma le valu a whele ua mai a. Pe o le sila fia le aso se funma le valu le masino Februari na amata whaamatu o ilo i tua ia se leni, inisio i tūmalo na mua e o mai le so. Toi lua se funma le 5 i tūmalo i o lo tālia pea le whaamtu watu o lātu se leni, e ua mai a i e tūmalo e lua se funma le 5. O nisio i e tūmalo e le tu i nātu i tonu o lātu whaamaumaunga, o no le tau whaamautu ina mai o nisio la lātu i tūmalo le whatu Aristala. Ma ua mai te wina foi mai le tolu vai asu taruai o mai le so, le whaatu mulia peo le ofiso whainga pālota i mulino o mole restala, ai whapena fo i le ofiso pepa whanau, le whaatu anga soloana to telo le atunu, e tā pā pepa whanau e whaamau ni ai le restala i le ofiso whainga pālota. I le whaamaumonga o le vaivaino le se lau 5 fulta la, o lo to te le fwai numero alo ma whanau ia onga tūlanga lua, mai i le 5 i le se fulma le lua tau sanga le mātutua. So atu iei le sili e le tōru wawheo i lantou mai le fast fulma 5 o atu le ono se fulma le whātau sanga le mātutua. Peo na whaalau i loe le fionga le titai o le atunu, o le whaamoe moe le nei i a whaamae a o le mai a le māsino uni. Wa tauli maina nei leo leo i a le reporti o ngā ruenga su e tusi, o nisi o ati na e sa tauli maina e le vaeng whaupufai le JPP o tūla i le foe. Whamaunia mai ala sui komisena mtanga ruenga o leo leo, e whaisi te leo whaila o loa ngā i Yesu e suenga, na whaadia fwoi le whionga le minista o tupe maua, whata se male sui tusi, pāunga tala le lei pāunga, sa fuafua le māsina le nei o mati, e te tau o na maua i se tau nu ungo Yesu e suenga, peitai e fua lunga le tūlanga o le sui e suenga o lo whanga solo, o na to tele la to ne watu o le atunu e malanga ya tunu i fafo o ni se foi sa o fie i komiti fatonu e le o to nga lulu le temi le nei na malo pe tai na fali e foi le fionga fie mena o mimta afa e le ni finga fa so le tula fono na maua e le reporti su e su enga sa fatino mo mua a sa ta ula ila na sile le tulanga e fa le le ya tiliai au nanga tangata finga ruenga le malo ana so no le minister e iei vaenga o risiti e lei mawhai ona tu i nātu le au su tusi, o vaenga i e te tau ona wha ato toa Yesu e suenga le pe on toi wha ngā solo. Ma o se awa no tu i nātu le au whai ngā ruenga sa ngā lulu e le malo, e visiringi ai pe ai seana le tu i nātu i e risiti, ma wha mau o nisio i a te na e sa wha tino, i su e suenga ale au su tusi. O se whasala launga se alo le atunu i a Vincent Schmidt na tuine lunga o pengta whailangi o ia lea o lo au mau te tono Israelu le atunu o lo au whaatasi ma Amerika o sa whaia Iran na whaalia e Vincent
E si lia le to lua se fulu alo ma whanau Sāmoa o lo i te tonu le atunu, mai o lo saonga le mule tu o lo lantu iai, e le o ne iei le taua o lo o tupu le temile nei. Ai wa mai o na wha o atu le fe au la pata e le fionga te tai o le atunu, e na ia iei le tūlanga wha ai tete ma ia saonga le mu i lantu uma, ma ia fianga o ia taua i no whanga o lo o au ma wai. O tana fo ia manu ia tele ni aso lo tātu o tinu, fasoi fo ia. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al DigiSal. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Seki a DigiSal.
Love.
ona tawati amatai Neva fa'afale upolu Saili se avae angatonu ai Ai wale sala Nenga ngana letu sipaia Wai lava se fia sili Ia wana mua mua E fa'ae aina yo le polonga Ale fai fatua inga Awa ole ale pule E ui atu ile tautua Ole fue male to'o O a upenga I ole malai fono A ola wa mama ota Ole fau male tanoa A fai o se ama fa'afae E la e mai le tuina O me sina mai ana mua Fa me melo ia I Sāmoa Ai wale sala Lenga ngana letu sipaia Wai lava se fia sili Ia ona mua mua E fa'ae aina yo le polonga Ale fai fatua inga Awa ole ala le pule E ui atu ile tautua Lufinga mea tau mafa E mata ina lona pulenga Ule tula fale fasoa E mua mua fa'afenga inga Sasoa I mata mali Ole tugua mapoula una Ole no ota maitai Male ulu ale au mana Ai wale sala Lenga ngana letu sipaia Wai lava se fia sili Ia ona mua mua E fa'ae aina yo le polonga Ale fai fatua inga Awa ole ale pule E ui atu ile tautua Awa ole ale pule E ui atu ile tautua Au so sei ile pua Sāmoa Pesu I saula Le moso oi manongi Fatu sau pese Ini pese la malie Fia fia gana Ese le mata o fie Angi mai fisanga Tata famai o ata Le pua Sāmoa E mo o mia e tanga
ona po Male feta wa yo malo Ai amuri a Sāmoa Taulo tolo na olanga Ela lolangi nei ona po Male feta wa yo malo Ai amuri a Sāmoa Taulo tolo na olanga Fetai te leile atua Tona alofa tu noa Na tele tu la foa ina I tato ia soruma Fetai te leile atua Ilona alofa tu noa Tele tu la foa ina Itato ya soma O te pese atu mawhaino Lo nei no to whano anoa Ia manu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhai noa Lo nei loto whano anoa Ia nganu atau o mai Tato tele masani ai Pawhekai te lele atua Ilona alofa tu noa Na tele tu la foa ina I tato ia soruma Pawhekai te lele atua Ilona alofa tu noa La foa ina Itato ya soma Pala e whawhama le tautua na si whonga le na mua nei tūla lea o uri te mi leo te fultasi minute o na tā leo le tūla e tasi le minute o na mai e leo tātu whasalonga Wellington nei te riu whasalonga i Sāmoa e whaawau mai i le tātu tautua se pa i tolu le fiafi e le tātu website o le www.samoacapitalradio.co.nz whaawau pia mo le isi luas fulfai tūla o iluma.